Okay, well, on the Gadiwahi Gajok was one on Sears Yardy. Katsitonsariio Myiow, you Dutch Queen Star, Ronata Roni. Retinura do Goronga Gariagesu, Yatisota Asatanka Garako, Yatin Stars, Hunzagit, and a Wego Scott Neganungwe. Retinura do so a year than that Condor hats that Gawas, a Wades Nig and Yatter the Gerda than a Fuego or Quads de Nuka Supa. Retinura do Yatisota 100 or another heads that they're going to go here that the Howard way. Damdawe aron hetzer gazat stanseran gunungwe. Damdawe aron hetzer gazat stanseran asat nigat dardigen ganyaga haga. Radinyato, Ronata Runi, Dano Riskarewage. Dano Damdawe aron gutsera ne Aguego on a go to Guyana Sarago and Escana. Ori Huio, Gari what Gori Shunsera, Dano Gazat Stansera. Damdawe Kayandawana ne Ganigurio. Okay, so as you know, every time that we get together for a council meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out Honda Gari Wadekwa first. This is where we identify and give thanks to the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation, that when we look up into the nighttime sky, we are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead us to believe. No, instead, we are looking into the living, vibrant body of our great mother. And we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to Grandma Moon. It's she who regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, to Grandma, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown up from our Mother Earth, or what you imagine divides us. Regardless of these things, we all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, all relations all together. And so we give thanks to her, to Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world, and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Entonces, buenas tardes, días a todas, a todos. Una bienvenida a este espacio colectivo de Reconstitución. Esta es nuestra 131ª sesión. Entonces, empezamos siempre con la apertura que se hace en la lengua gañangueja, que es la nación gañangajaga de los huéspedes de esta tierra. Y se hace lo que se llama el Ohanda Gariwadekwa. En la lengua esto significa las palabras de agradecimiento a todo aquello que estuvo ahí antes de nosotros, que nos dio la vida y que continúa dándonos nuestro sustento. Entonces empezamos con nuestros orígenes. Esto es algo que siempre hacemos ante una asamblea, consejo, encuentro, ceremonia. Y entonces lo primero es que cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no estamos viendo un cuerpo vacío, sin vida, como nos lo hizo creer la ciencia moderna, sino que estamos observando el cuerpo viviente, vibrante, palpitante de la mujer cielo, esa gran madre que nos da el espíritu de todas las cosas, y es por eso que le agradecemos. Después agradecemos al corazón palpitante, latiente de nuestra mami tierra, que es nuestra abuelita luna. Es ella que a nosotros nos ha dado nuestras aguas, es ella la que empezó el movimiento de rotación de nuestra mami tierra, entonces le agradecemos por la sangre que nos influye, es ella que nos la da. Y después le agradecemos a nuestra mami tierra, es ella la que nos da nuestros cuerpos y la que nos hace parte de una familia no solamente humana, sino de todo lo viviente, y por eso le agradecemos. Y después agradecemos a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las madres de nuestro objetivo y nuestra dirección en el mundo. Y no hablamos nada más de las humanas, sino de absolutamente todas las especies de la vida que perpetúan la vida. From there, we give our thanks to the spirit that connects all things together, from the furthest reaching roots of the trees deep inside of our Mother Earth, to all the knowns and unknowns, to the streams and pools and streams of water that flow to unknown places, and all the microbial life that lives within it, until all the life forms up near the surface, near the roots and the medicines, and onto the surface, all the shrubs, the trees, the animal life, off of the earth, into the sky, into the microbial life forms within the sky and the water we are constantly breathing.
off of our Mother Earth into our solar cell, our galactic cell, into the larger body of Sky Woman, that everything that is throughout the waterverse is receiving its energy, its power from the spirit of Sky Woman. And we give thanks to the female line, the mother line, in all the different strains of life, as it is they that perpetuate the diversity of Sky Woman's dream. Y después le damos las gracias a aquello que en la lengua gañangueja se llama saoyera. Este concepto es de que todo está interconectado en la esencia de la vida y esa esencia de la vida es a la base femenina. Entonces agradecemos a todo aquello que está dentro de la profundidad de la tierra, que vemos, que no vemos, que sabemos, que no entendemos. Entonces imaginamos las lavas, las rocas, las diferentes capas que llegan a la superficie, las raíces como están incrustadas, los diferentes minerales, todo lo que surge de la tierra, de la superficie, el humus, el musguito, todo aquello que va a empezar a crecer en nuestra madre tierra, todo lo que va a elevarse, todo lo que va a caminar con muchas patitas, con 2 patas, con 4 patas, todo aquello que va a volar, todo aquello que podemos ver, pero también aquello que no vemos y que sentimos, que podemos experimentar, y también aquello que está más allá de lo que no podemos entender. Entonces le agradecemos a este gran tejido materno. We give thanks to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in, and this is to remind ourselves that we are made of 100% water. It's just that we are dreamt in different ways. Sky Woman dreams us in different ways, but we are all constituted of her magical energy, the waters in all the shapes and forms. All the medicines, we are medicine to our grandparents, our parents, to each other, our friends, our loved ones. So it's to remind ourselves that we must constantly be in control of our medicine. We must be applying it. If not, something else or someone else is going to be co-opting our medicine. Y después le agradecemos a todas las aguas y todas las medicinas. Sabemos que todo absolutamente está constituido en esencia a la base de agua. Esta agua que nos hace ser, existir y que es parte del sueño de la mujer cielo, porque la mujer cielo sueña toda la diversidad de la vida y nosotros somos el sueño de ella. Entonces agradecemos porque somos medicina. Todas las aguas son medicinas y tenemos una responsabilidad de recordarnos a nosotros mismos que somos una medicina para que podamos ser una buena medicina para los demás. Y que si no estamos conscientes de eso, entonces nuestra energía puede ser utilizada para algo que no sea bueno o que no esté de acuerdo con la esencia viviente de nuestra madre tierra y de su línea materna. We give thanks to our ancestors that carried the good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations so they can manage all of our people properly once again. Y le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que la gran ley de la paz, esta ley que constituyó a todas las naciones en este hemisferio, pueda volver a la memoria, al corazón, a la mente de todas las personas. We ask them to help us to return the great law of peace back to the hearts and minds of the people throughout all of our nations, as all of our nations had our version of great law of peace. It's the only way we would all be in balance together. Porque obviamente a pesar de que digamos en otros lados en este hemisferio no se hable de la gran ley de la paz, cada nación tenía su propia versión de dicha gran ley de la paz, porque de otra forma no habría sido posible que el camino del maíz hubiese llegado hasta aquí y que la confederación de las 5 naciones tuviese la gran ley de la paz. We ask them to help us to return the true spirit of the 3 universal clans of the Ganyangahaga, of the turtle, wolf, and bear. They are everywhere represented upon our Mother Earth. It's just that in different places, they're in different shapes and forms. Y le damos las gracias es decir, más bien pedimos a nuestras ancestras y ancestros del buen espíritu que hagan que el verdadero espíritu del proceso de consejo, es decir, de deliberación entre los 3 clanes de la nación Ganyangahaga, que en otras naciones hay más clanes, pero que a la base se constituyen en esos 3 grupos, que puedan volver de nuevo al corazón y a la mente de la gente para que puedan volver a ejercer el proceso del consejo, para que podamos hacer que la tortuga
en su dueña de la casa, el lobo en su iniciación y el oso en su deliberación, volver a la toma, al proceso de toma de decisiones. We ask them to help us to return peace, power, and righteousness back to the people. And this is a scientific equation. Peace, power, and righteousness is an actual process of how our people attain the balance between all of us. Y les pedimos también que nos ayuden a que pueda volver la paz, el poder de ellas y ellos y el buen camino, la rectitud en el camino. Porque esta realmente, así como los tres clanes, es una ecuación científica de tres. Son tres pasos para llegar a nuestro objetivo. If we are working from a position of peace with each other, then we have power together. And that power is a righteous power. So peace, power, and righteousness is a scientific equation that all of our people applied. Porque si de forma colectiva entre nosotros, los pueblos que nos estamos reconstituyendo, trabajamos en paz entre nosotros, eso nos va a dar el poder de nuestras y nuestros ancestros en todo lo que hacemos. Y en ese camino vamos a encontrar la rectitud, el buen camino para volver a ser lo que ya éramos. This is to identify that as there is a science to war, everyone knows there's science to it, there's technology to it, there is also science to peace, how to attain and maintain peace. Porque así como sabemos que el hombre blanco ha desarrollado una tecnología, una ciencia para la guerra, sabemos que nuestros pueblos tienen y han desarrollado una ciencia y una tecnología para la paz. We ask our ancestors to help us to return the balanced mind leading to the good mind. Y entonces finalmente también les pedimos que nos ayuden a que el espíritu, el buen espíritu, el equilibrio en el espíritu vuelva a nosotros para que podamos siempre estar en el buen espíritu, en el buen camino. And I'm going to add a little bit to our Yaoceotecolotl. Normally, right up to here, that's where I stop. We do it just a general application, but I'm going to add something else to it today. Y normalmente es aquí donde me paro, en el Yaoceotecolotl, pero hoy necesito agregarle algo más. We have just put out a position. Acabamos de poner una posición pública As of the 11th new moon, en la 11ª luna nueva, identifying the true position of the original peoples of Turtle Island. identificando la verdadera posición de todos los pueblos originarios de la isla de la Tortuga in regards to the white British non-native European that have colonized the world. en relación a ese hombre no nativo europeo británico que fue el motor de la colonización en el mundo entero. As we identify that clearly colonization is illegal, it is a criminal activity. Hemos identificado que el proceso de colonización es un proceso criminal y por lo tanto obviamente es ilegal. That all the white British non-native European that have come here to Turtle Island over the past 500 years, they are all in the same vein as criminals, rapists, thieves, murderers. Y que todo lo que han venido haciendo desde que pusieron el pie en nuestro hemisferio es violar a nuestras madres, robar todo lo que pueden y asesinar a quien se ponga en su camino. Colonization is a crime not only against humanity, but it is a crime against our Mother Earth. Y entonces la colonización es un crimen no solamente en contra de la humanidad, sino de nuestra mami tierra misma. And so we identify everyone within the last 500 years that have followed within this vein as being part of criminal activity. They are part of a worldwide criminal organization. Y entonces quien haya ejecutado la colonización de cualquier manera, en cualquiera de sus formas, desde hace 500 años en su línea ancestral, estamos identificando que ellos son criminales. And we call upon our ancestors, we call upon Mother Earth, we call upon the great law of peace to exact justice upon these evil people that have perpetuated colonization.
Y entonces hacemos llamado a nuestra mami tierra, a su línea ancestral, a nuestras y nuestros ancestros del buen espíritu, para que su energía puedan ejecutar la justicia sobre aquellos que han llevado a cabo el proceso de colonización. Our people have been subdued by their process of colonization. Our people have been weakened. Our position of defending our people has weakened to nothing, where now our people are defending the white people who have come here to colonize. Y nuestra capacidad de defensa de este ataque criminal se ha reducido con el tiempo. Nuestra propia gente incluso se ha vuelto defensora del hombre blanco, lo que hace que nuestra capacidad de defensa de nuestro conocimiento, de nuestro ser, se reduzca prácticamente a nada. We do not accept it. Y eso no puede ser aceptado, no lo aceptamos. We identify all of them as criminals. Y de nuevo identificamos que son criminales. And we call for justice to be exacted upon those criminals. Y hacemos llamado a que la justicia sea aplicada sobre esos criminales. As we have seen, what has just happened in Valencia, Spain, that this is the type of restitution that they get. This is what will continue to happen to them for all the evil they have perpetuated in this world. And we work with Mother Earth to carry out that justice, to bring justice upon those criminals. Y como por ejemplo las inundaciones que vimos que han ocurrido en Valencia, España, vemos que es parte justamente de este proceso que nuestra Madre Tierra en su energía está ejecutando. Entonces estamos trabajando con la energía de nuestra Mami Tierra para que la justicia pueda ser aplicada ahí en donde es necesario. So we call for truth to return to the people. Entonces hacemos llamado a la verdad para que vuelva a la gente. Not a watered down version of the truth, Y no una versión diluida de la verdad, but the truth that will even correct the corruptions within us. sino la verdad que incluso va a corregir las corrupciones dentro de nosotras y nosotros. We identify that for the healing of our Mother Earth, to remove all that is standing in the way of her healing. And even if it is us, then to show us the folly of our ways, how to correct. And if we refuse to correct, then yes, even to remove us out of the picture so that the health can return to Mother. E identificamos que sí se trata inclusive de nosotros, que estamos haciendo parte de esta destrucción de nuestra Madre Tierra. Primero, que nuestra mami nos enseñe cómo podemos corregir esto, pero si persistimos en nuestras formas corruptas que van en contra de ella, que incluso seamos removidos de su rostro, si eso es lo que es necesario. Okay, so if there is anything that we have left out in the opening, then it's for you to put it in its proper place. Entonces, si algo en la apertura, porque obviamente siempre hay muchas cosas por las cuales agradecer, no se menciona, le pedimos a la colectividad que lo ponga en el lugar adecuado. And we give our thanks to all the people who are gathered, who have it in their hearts and minds to carry out this good work for our faces yet beneath the earth. Y agradecemos a todas y todos que se encuentran reunidos aquí en este proceso el día de hoy por portar en el corazón y en la mente el buen trabajo que nuestros rostros que se están levantando aún de la tierra puedan beneficiarse de ello. Okay, just to inform you is that I am just coming out of an illness. I'm better, but I'm still weak. I'm tired and I'm coughing up a lot of stuff. So periodically I may have to leave for a brief moment. Y antes de que empecemos, nada más una especie de advertencia, es que estoy saliendo de una enfermedad, estoy todavía tosiendo bastante, entonces si de vez en cuando tengo que levantarme y salir a escupir literalmente, pues que me disculpen de antemano, pero es para poder limpiar mis pulmones como se debe. Okay, so just as a reminder, to remind everyone who may be with us or who's going to be watching this at some point. Y nada más como un recordatorio para quien sea la primera vez que venga aquí o si alguien está observando este video de alguna parte del mundo. As to what the purpose of this process of reconstitution of the Condor and the Eagle is for. De cuál es el objetivo de este proceso de la reconstitución de los pueblos del Cóndor, del Águila y bueno, también del Quetzal.
As you know, we already talked about the colonization process. This is the great evil of the white British non-native European that has spread this evil around the earth, that it's to terrorize the people, to steal, rape, murder. These are evil people. Como agregamos al final de la apertura, ya identificamos que el proceso de colonización es criminal, entonces quien sea que se preste a ir a violar a madres, a robarle a la gente lo que es de ellos o a asesinarles si se ponen en su camino, ese es un proceso altamente ilegal. Could you imagine our nations, my nation here in the north, your nation in the south, bringing our minds together to send our children across the great waters to go and colonize? Could you imagine our people ever doing that? Good people do not do evil things. Y esto es algo realmente maléfico porque pongámoslo al revés, imaginemos que mi nación aquí en el norte, sus naciones allá en el centro, en el sur, se pusieran a platicar en consejo cómo le van a hacer para enviar a sus hijos al otro lado del océano para ir a colonizar al otro lado del océano. Obviamente eso es inclusive inconcebible en nuestro espíritu, porque eso solamente es alguien que haga eso, que hable de eso y lo ejecute, es del mal espíritu. But the white British non-native European have all decided to collectively to carry out such an illegal activity, to go and steal, rape, and murder, to terrorize around the world. Pero el blanco europeo de la corona británica decidió que eso es lo que iban a hacer, que iban a enviar a sus hijos a violar, a robar, a masacrar, a terrorizar. We are the only people on earth that have risen out of the dark ages of war to attain peace. All the people of Turtle Island, North and South, we are the normal people, the good people. The other people that have come here from across the great waters, these are evil people. Y entonces alguien que no habla en consejo de cómo ir a colonizar al resto del mundo, pues se puede tomar la evidencia histórica de que se trata de gente buena que no ha decidido conscientemente llevar a cabo una actividad criminal, pero por el contrario, quien ha hecho una decisión de ir a hacer este proceso criminal, pues se puede concluir que es algo del mal espíritu. And we state this as a matter of fact. Right up until today, all the Europeans are collectively evil because they have all prospered off of the evil of their children, and they have done nothing to correct the great evil they have perpetuated. Y afirmamos que como este proceso sigue aquí hasta el día de hoy y que con los años sus hijos siguen portando el mismo pensamiento y no han hecho absolutamente nada para corregir los errores que sus ancestros han hecho, decimos que esta actividad criminal e ilegal existe hasta el día de hoy y sigue siendo ilegal. Imagine if we're sitting at home at our dinner table tonight, we're sitting there and we ask our children, "Oh, what did you do today?" And they tell us that, well, they went to our neighbor's house and they stole off of them. They ripped the walls out of their house to build furniture, and they killed their neighbor's children. Imagine if our children came home and told us this, and if we just sat there and continued eating, and we said, "Oh, that's nice," and then the next day we send them out to do the same thing. Could you imagine our people doing such an evil thing like the Europeans have done? Y se imaginan entonces que hoy vamos a cenar en la noche y llegan nuestros hijos y les preguntamos, hey, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron hoy? Y nos dicen, pues fuimos aquí con el vecino y le robamos todo lo que tenía y bueno, también matamos y esto y el otro. Y nosotros seguimos en la mesa platicando como si nada, diciendo, bueno, qué bien, suena como que les fue, como tuvieron un buen día. Y eso es lo que han hecho durante 500 años. So when they came here, it was the equivalent of them throwing a stun bomb in the middle of our house and all the children scattered. Entonces, cuando vinieron aquí, fue el equivalente de aventar una bomba y que hace que todas nuestras hijas e hijos se dispersen. And so this is what the purpose of this process is for,
to return to and to reestablish the corridor of truth, peace, power, and righteousness throughout Turtle Island, north and south, throughout all of the original nations. Y entonces este es el proceso de la reconstitución, el hacer que nuestras hijas e hijos que fueron esparcidos se reúnan para volver a constituir el corredor de la verdad, la paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino. There is a reality that we are facing, that we may have started off with, say, 100 nations, and maybe we only got 90 nations left, maybe only 50. Maybe only 10. But this is a reality of that we must face, of how to build back our nations out of this corruption and this great evil that the white British non-native European has brought here. Entonces, si en un inicio, digamos, éramos 200 naciones confederadas y ahora ya no somos ni siquiera 100 o ni 50, sino tal vez unas 10, no importa, va a ser con esas 10 que se va a poder alcanzar a toda la gente que fue esparcida para volver a constituirnos de la forma en la que somos. This is the purpose of us coming together. Y ese es el propósito de juntarnos en este proceso. If there is anybody who does not agree with this process, then they should not be here. Y si hubiese alguien que no está de acuerdo con este proceso, pues no tendrían por qué estar aquí. I am not taking into consideration any of the white British non-native Europeans that are here. I do not take these criminals into consideration when we are discussing about the future of our house. Porque yo no tomo en consideración a ninguno de los criminales que vinieron a hacer estos actos en mi casa, solamente considero a la gente de mi casa. They have absolutely no place here. I don't care if they're here for another 500 years. They are completely illegal, the same way that all so-called Canada, United States, Mexico, are all supporting Israel in over a 2,000-year land claim. Y no importa si van a estar otros 500 años aquí, esta no es su casa y no, mientras no se comporten de la forma correcta, no tienen ninguna cabida. Es de la misma forma en como los países impuestos que les llamaron Canadá, Estados Unidos, México, están apoyando mediante su creación un reclamo territorial de hace más de 2000 años en el otro lado del mundo, apoyando a Israel. So this is serious stuff that we have to discuss. Entonces, todo de lo que hablamos son cosas bien serias. And we welcome everyone who is here for this purpose. Y le damos la bienvenida a todas y todos que estén aquí con ese propósito. And so the first thing we're going to pose to you Y entonces, lo primero que nos gustaría preguntarles is something that we just done in the courts here last week. I think we were in court within the last 2 weeks anyways. A week and a half ago we were in court. O no preguntarles, sino más bien presentarles. Es algo que hicimos en la corte hace un par de semanas. And in our court, our position in court, we identify that colonization is illegal, thereby meaning that anything that is the proceeds of their colonization is all proceeds of crime, and therefore all of it, everything, the money they make, the money they put in their pockets, it's all illegal. It all belongs to us. Y lo que identificamos en ese documento es que todo el proceso de colonización es ilegal. Entonces, cualquier ventaja que ellos hayan tenido de eso en términos monetarios, de tierra, de lo que sea, son cosas que obtuvieron por crimen y entonces eso es ilegal y nos pertenece a nosotros. So you know that in the white man's world, they will never classify or identify colonization as being illegal. They can't, because if they did, they'd be cutting off their nose to spite their face. Y sabemos que en el mundo colonizado ellos no pueden identificar que la colonización es ilegal porque si lo hicieran, pues estarían cortando su propia lengua. So this lies upon us to identify the action as being illegal. Entonces, nos pertenece a nosotros el identificar que la acción es ilegal.
So within the Kahnawake Nation of the Five Nations Longhouse Confederacy, we identify colonization as an illegal criminal activity. Entonces, desde la nación Ganyangahaga, que el mundo conoce como Mohawk, dentro de la Confederación de las 5 Naciones, identificamos que la colonización es ilegal. So this is the first thing that we want to throw at you to get your position on this, to know if our hearts and minds align in this this common assault that we have received. Entonces, esto es lo primero que nos gustaría presentarles a ustedes para saber si nuestros corazones y nuestras mentes están alineados en esta comprensión de nuestra historia. Do you identify colonization as being illegal? This is what we pose to you. The first question that we need to have a common understanding between us on. Entonces, esta es la primera pregunta que les hacemos. ¿Ustedes identifican a la colonización como un proceso criminal y por lo tanto ilegal? Es la primera pregunta que nos gustaría hacerles. So Edith's going to manage the interaction. Entonces, Edith va a manejar la interacción. Alex, ¿te gustaría responder a la pregunta? Ah, tu micrófono está cerrado, Alex. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire y el fuego. Primero, indicar que todo lo que está en el marco fuera de la espiritualidad es totalmente ilegal. Toda construcción que no va en relación con los principios sagrados y con el entendimiento del cosmos y los principios que rigen la naturaleza está en total desarmonía. Son totalmente ilegales y no solamente son antinatura, sino son más allá, son destructivos en sí. Y la persona que carga esa energía prácticamente es una base de la destrucción del planeta, del pensamiento y de la historia espiritual de los pueblos que estamos aquí convocados. Yes, well, first of all, greetings to the 4 directions and the 4 elements, and to say that it is not only a yes to that, but only to add that anything that is outside of the spiritual laws of what has created us, it's absolutely illegal, because it's any other construct that is not considering nature, that is not in agreement with what makes us be, it is absolutely illegal. So it goes beyond that. Mm-hmm. Muchas gracias, Alex. Entonces tenemos también a Yaotl, espero que esté pronunciando bien el nombre, que es nuestro invitado que nos presenta Alex también, si gusta responder a la pregunta. Tlasokamati no ignitzim. Tlasokamati toteotzitziwan kampamaninte chikawilia amoguantonemiske. Nejuan ikneki namechom techpantis kachtopa. No tlasokamachilis pampanechkawilia amoguaninemis. Nejuan notoka Yaotl. Trajedis Martínez. Nechtokayotia tokolwam. Yaoceotecolotl. Campanejua nikneki ninemis, nikneki ni mojuinesnemitis. Hola hermanitos, muy buenos días. Muy agradecido con el universo y con las energías que tenemos en nuestro gran territorio de la Náhuac, del Tihuantinsuyo. Gracias por permitirme, para mí es un honor estar con ustedes. Es un honor tejer redes con ustedes. Saber que no estoy solo. Saber que tengo el respaldo de mis hermanos. El día de hoy yo me presento, soy Yaotl Trajedis Martínez, el nombre que me ponen mis padres en este mundo occidental, colonial, pero el nombre que me ponen mis abuelos, Yaoceotecolotl, uno, guerrero ocelote con el espíritu del búho. Entonces, a la pregunta, respondiendo a la pregunta, realmente es ofensivo el pensamiento con la que nos quieren y con la que nos quieren seguir manteniendo oprimidos de decir, ustedes valen menos, ustedes
no tiene nada que ser. Inclusive crearemos políticas para poder denigrarlos y eliminarlos bajo instituciones oficiales como la religión, como la educación, como el sistema económico, político y geopolítico. No estoy de acuerdo con eso. Estoy en contra de ese tipo de genocidio que nos están haciendo. Yo estoy en este camino hermanándome con ustedes porque estoy seguro que unidos, como los carricitos, como las estrellas, juntos lograremos este reconocimiento, pero no el reconocimiento oficial, el reconocimiento de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros hermanitos que están perdidos, porque somos y seguiremos siendo parte de este gran territorio que nos dejaron nuestros abuelos, que a pesar de todos esos documentos, esos tratados comerciales políticos, no nos quitarán lo que somos de nosotros. Y como decimos en México, nos cortaron nuestras ramas, nuestros troncos, pero jamás, jamás nos quitarán nuestras raíces. Y esas raíces están retoñando, están creciendo y darán frutos, sí, pero si estamos juntos, luchando juntos, codo con codo, brazo con brazo, nadie adelante, nadie atrás, porque nosotros somos uno, una comunidad unido para poder estar y seguir siendo lo que nos heredaron nuestros ancestros. Tlazocamati no ignitzin, le agradezco, honorable hermanito. Tlazocamati. So he obviously first speaks in his mother tongue, that is the Nahuatl language, giving thanks for the space of being here, because we have to give thanks to our common ancestors that makes us be together. It is important that this space, he's honored and thankful of being here because he knows that he's not alone. He knows that there's brothers, sisters that are going to be backing him up. That is nothing that he can be just isolated, because we are to rise, to be together like little corn stalks or like little stars all together. Is the only way that the corn can grow, the way that the sky can be. So very grateful to be here. And yes, of course, everything that they have done is not only illegal, but it's beyond inhumane. For example, when they are going to legislate laws to say you are nothing and we are going to take everything away from you, and we're going to create policies and laws to make you be completely segregated and to take, like in their thing, legally something away from you. How can they enact these things, and how can they still be using the same tools that they use? For example, we're talking about religion, we're talking about education, talking about all of the brainwashing that they exercise, so that us ourselves accept those things as being the only reality or the only truth. So it is necessary that we join our strengths together. It is necessary that we weave this weaving fabric, so that we can be one as we used to be, so that we can obtain this recognition that is not going to be any kind of official recognition from any government or any entity, but a recognition from within ourselves. And once we are recognized as such, we can recognize each other, and we can further, being united in that recognition, look for other little brothers, little sisters that might be lost, but that are just waiting for a hand to come and bring them to their true being. So very thankful for this opportunity, and Tlazocamati. Yes, very good. Tlazocamati. Oh, and I forgot to say, very important, his name that was given by the ancestors, his grandparents, because he's got a Spanish name, a colonized name, but the real name is Yaoceotecolotl. That is the jaguar, so it's like this being of light. Ah,
My name, Katsitonsariio, means pretty bird. Y dice, en respuesta a su nombre tan bonito, mi nombre en Gañangueja es Katsitonsariio, que significa pájaro bonito. Deborah, ¿te gustaría contestar la pregunta? Buenas tardes, desde acá de Centroamérica, desde Puerto Rico. Es un placer volver a reconectar con ustedes. Durante todo este tiempo han estado conmigo en mi corazón. Hemos estado trabajando desde tras bastidores. Lo que les puedo comentar con esto es que estamos recibiendo mucha distracción por medio de entretenimiento, por medio de las comunicaciones. Es importante que nosotros mantengamos la comunicación, que creemos nuestros propios sistemas de comunicación, que ancestralmente sí lo tenemos, que los tenemos que retomar para poder continuar con nuestro trabajo, ya que estamos tan programados por el sistema que por ende no funcionamos. Estos conversatorios, estos reencuentros, estas apreciaciones son los que nos mantienen unidos y enlazados en que sí estamos logrando el trabajo que se nos ha dejado por tanto tiempo y que hemos podido colaborar y hacer que vaya fluyendo, ¿verdad? Para dejárselo a nuestros hermanos menores. No me gusta hablar tanto del trauma, me gusta hablar más de nuestro trabajo, porque entiendo que eso es parte de la descolonización. Lo que nos une en este momento es el idioma, ¿verdad? Por ejemplo, el español, el inglés, sabemos que eso es parte de la colonización que tenemos, por eso se nos insta a que retornemos a nuestras lenguas y que retornemos a nuestra cultura para salir de todo esto que ha traído el enemigo, el intruso. Gracias, hermanos. So Deborah says, greetings from Puerto Rico. It's a pleasure to be able to reconnect with you because it's been a while that we haven't been in touch, but we have been working in the back for many things and mostly on communication because of course what you say is true. And what we see that is an obvious thing is that they are going to try to distract us with all kinds of information for entertainment, so that our minds are completely scattered and we cannot focus on what the real thing is, that is to join our forces together. So we know that the ancestral ways of communication, we had them and we were very efficient in the way that we used to communicate with each other. But now it is the challenge nowadays. We have so many things that distract us that we cannot like really streamline in our communication. So that's what we have been managing to work on communication, to re-strengthen the ways as to how we can communicate better. So these spaces are vital because when we go scattered in our different lives with everything that is distracting us, we need this streamlining to be able to reconnect, communicate properly. So I'm very grateful to be able to share these words to you. I understand what you mean. I can relate to this. I see this the adhesion between us. I see it loosening in the people who don't have the cyclical ceremonies, who are out there in the cities, going to universities. They're losing their identity. Y esto que dices lo entiendo muy bien porque yo lo constato en la gente que tiene acceso a las formas cíclicas de nuestras ceremonias tradicionales, a la gente que, por ejemplo, en la ciudad y que está perdida en las universidades, en sus trabajos, veo cómo su identidad se desintegra. Which brings us to the urgency and understanding why it's so crucial, as you said, for times like this, for us to renew the original instruction within us. Y es por eso que efectivamente, como mencionas, esos momentos son cruciales para reunirnos y renovar la instrucción original que nos crea. And of course, these things have to happen more and more because we can't allow our children to be out there losing their identity and not have anything to re-strengthen them.
we have to increase this to put it into their minds of the children on a daily basis to remind them of who we are, where we are, when we are. Y por eso necesitamos tener este tipo de espacios de una forma más frecuente, porque no podemos permitirnos tener a nuestros hijos ahí perdidos con su identidad zafándose de su piel, mientras no les damos una línea de poder regresar a ella. Entonces no podemos olvidar quiénes somos, cuándo somos, en dónde lo somos. Okay, and I am very sorry that I didn't see that before. We have also people from the team of the Texas Tribal Buffalo Project. Oh. So we have Charles and we have Denise. They were invited to this Reconstitution to share about how they are bringing the buffaloes back into their territory and the beautiness of buffaloes being matrilineal as the great law of peace. So very happy to see that you are connected. And so I'm just going to translate that. Nada más decir que no había visto y que me disculpo, que también se conectaron Charles y Denise del proyecto de Texas de los búfalos. Entonces, es un grupo que está trayendo los búfalos de vuelta al territorio tradicional Apache. Entonces, estamos bien felices de que estén ahí. Una disculpa que no los había visto, pero entonces también les vamos a dar la palabra para que puedan presentarse. So, okay, before we go to you, just so that we stay in order here, so that you know right now what's on the table is just this question that we pose is your position on colonization. Later on, after everybody gets their chance to address this, then we're going to come back to give you all the time to share your information. So right now, if you could just introduce yourselves, your nation, clan, and what your position is on colonization. Entonces, Denise y Charles, si gustaran responder a la pregunta para que nos mantengamos en el orden del proceso de consejo, y después de esto ya vamos a poderles dar el espacio para que presenten su equipo. Would anybody like to go, Charles or Denise? Sure. Yuhani Owashte, Haumitakiapi, Kante Washte Nape Yuzapi, Chunglashko Washte Lemie, South Dakota Imantaha. Hello, I'd like to reach out with a good heart and a warm handshake. Good Circle Voice is my Lakota name. I'm an enrolled member of the Oglala Sioux tribe out of Pine Ridge, South Dakota. And currently I work for Texas Tribal Buffalo Project as the regenerative agriculture curriculum developer. And I feel like the question you pose is a really loaded question that has a lot of complexities to it. But I'm just gonna go down one narrative on how I think colonization has really impacted all Indigenous people across Turtle Island. And I'm just only speaking for my opinion. This is solely me. I grew up on a reservation in South Dakota, and colonization has definitely left its implications there. And it's in from the residential schools to the intergenerational trauma to the disconnect of culture in the traditional societies. It has really left its impacts. But what I love about the work that we're doing here at Texas Tribal Buffalo Project is we are using the buffalo as medicine and using this creature that we so heavily depended on in our livelihoods about it to rematriate and to take back what was ours. So see, we're using our data, which we all know colonization loves to use that. What we're using our own data to write our own narrative, to create that healing that a lot of our communities need. And so that's just one particular lens that I'm really fortunate to be a part of. And thank you for inviting us. I'm sorry our team leader, Lucille, couldn't be here today, but we're just here to show support of the work that we do as an organization and to just keep showing up in these type of spaces. But and then from here, I'll hand it off to my coworker, Denise. Thank you.
Entonces, Charles dice que antes que nada siente que la pregunta que Stuart hace está un poco cargada de mucho, pero que obviamente lo que él como persona originaria de la comunidad de South Dakota, habiendo nacido y crecido en esta reservación, sabe que los impactos de toda la colonización, de las escuelas residenciales, cómo secuestraron a los niños para quitarles su identidad, es algo que ha afectado a la gente de forma permanente y transgeneracional, hablando de cómo hay una falta de cultura, una falta de raíces. Entonces es necesario que se hagan proyectos como para el que él trabaja. Este proyecto de hacer que los búfalos puedan volver es algo que es una medicina. Entonces el traer de vuelta este animal del cual la gente de las praderas del centro del hemisferio dependía para vivir, es algo que trae muchísima medicina con ello. Entonces no se trata nada más de traer a un animal por lo que sea, sino para rematriar las tierras, darles de vuelta esta tierra a estos animales que son parte de nuestra identidad. Entonces está aquí para poder compartir. Bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación y también para poder compartir el trabajo que están haciendo, y es importante poder aparecer en estos foros para seguir intercambiando acerca de las medicinas que pueden hacer que nuestra identidad vuelva. Very Thank good. you, Charles. Go ahead, Denise. Hello, my name is Denise Lozano. I lead Bottom Apache, here from San Antonio, Texas. And what I believe about the colonization, I mean, colonization is there, it's real. And, you know, being a part of Texas Tribal Buffalo Project, we're here, you know, focusing on that solution. How can we make the difference? What can we do to change that instead of, you know, just focusing on what has already been done and what, you know, what is being done. So how do we become part of the solution? And I think by bringing back the rematriation and bringing back the buffalo and to our land, and bringing that meat back into our people and for our people, you know, is really being a part of that solution and being a part of something bigger than ourselves. And yeah, that's what I got here. And I am the ranch manager for Texas Tribal. Okay, thank you. Entonces Denise se presenta y ella también sabe que la colonización está ahí, está muy real, está muy presente, pero que en lugar de enfocarse en todo lo negativo que pasó, hoy el desafío es cómo nos vamos a transformar en ser parte de la solución. Entonces este proyecto de traer de vuelta el búfalo y poder darle esta carne de vuelta a la gente para poder reconectar con esa ancestralidad es algo que es parte de la solución. Entonces, en el trabajo, ella se dedica a manejar el rancho de los búfalos. Entonces, está contenta de estar aquí. All right, very good. So for Charles and was it Deborah? Denise. Denise, sorry. For the two of you, we'll ask you if you can stay. We're just going to go through this process and get everybody's input. And then we're going to come back to you where you give us all the information of everything that you're doing. Entonces, para Denise y Charles, de pedirles si pueden nada más permanecer a que terminemos con esta vuelta y después les damos la palabra para que nos puedan compartir justamente el trabajo que hacen. Okay, so was there anyone else or was that it? Yeah, well, there's está Alexa de Traditional Ceremonies. No sé si quieras decir algo. There's Alexa. So I don't know if you would like to answer the question of traditional ceremonies. Let's go to her. Alexa, is that a girl or a girl? I don't know. Hello. Could you just repeat the question, please, so I remember it correctly? Okay, right now we're just addressing what our position is on colonization, because here last week we lodged in the court, in Quebec courts, Quebec Superior Court, that colonization is illegal. So we just wanted to feel the minds of the people gathered as to what our position is, you know, where we are on that activity. Do you see it the same way? Is it illegal or whatever? It's to feel that. That's the question.
Entonces, Great. yeah, Thank you, Taigwe Takahi. My name is Alexis Ramirez. I'm Taino, Cuauhtecan, Chichimeca. My Taino name is Cucubana Inaru Ieri. Scano, thank you for having this today, and I'm grateful to my relatives for sharing this link so that I can be here and listen to the messages and the communications happening, you know, as a Taino person. You know, obviously colonization was not a consensual process that happened on this part of the planet. You know, I think about colonization frequently. The name of the organization that I co-founded with my family is called the Traditional Center for Indigenous Knowledge and Healing. And the work that we do is about helping people heal from intergenerational trauma. You know, so to not take up too much time, of course, colonization is illegal. Nobody asked for it. Nobody said, yes, this is what I want. And nobody, you know, asked for permission before doing it. You know, we know that how that happened with the church and the doctrine of discovery. You know, so I just want to uplift that, you know, for all of us to say that no, it's why we're still having a hard time, you know, in our minds and helping and trying to maintain a good mind, right? You know, I've lived most of my life in upstate New York, and you know, have good relations within the Haudenosaunee Confederacy, and have learned a lot from my relatives there, you know, especially about what it means to have a good mind and to be in peace, and to what that and to how the ways that, you know, colonization has impacted us, and you know, has retriggered a lot of cycles, you know, that have happened through many different ages in history, you know, and so I'm grateful for this time today, you know, to hear and to see what's going on out there. You know, the eagle and the condor is an important prophecy, and you know, as we move forward, you know, it's good to remind our children to, you know, not be afraid to assert their identities as strong Indigenous people, and to also be aware, you know, of false prophets as well in our communities. You know, at this time, we need to stay close to our ceremonies, stay close to our spiritual people, stay close to our medicines. And so thank you for this time. Wow. Thank you very much, Alexis. Alexa entonces se presenta y básicamente su identidad, a pesar de que tiene también chichimeca, es taíno, y ella se ha radicado la mayor parte de su vida en la parte norte del estado de Nueva York, y es así como ha podido tener interacción con la gente de la Confederación de las 5 Naciones de la Casa Larga. Y es así como ella ha aprendido mucho acerca de la importancia de portar la paz y conducirse en paz en nuestras relaciones. Ella con su familia fundó un centro que se llama justamente terapéutico de sanación y de curación para sanar los traumas intergeneracionales que la colonización ha creado. Y como respuesta, sí, obviamente la colonización es un proceso ilegal. Nadie nos preguntó si podían llegar y hacer todo lo que querían hacer. Esto fue algo impuesto y sabemos cómo fue hecho a cabo, fue llevado a cabo con la religión, con la doctrina del descubrimiento. Entonces la forma en la que se impusieron con tanta violencia y con tanto odio es algo que no es una cosa que pueda ser legal. Entonces está muy contenta de que sus parientes le hayan pasado este vínculo para poderse conectar, para estar en este espacio, poder absorber las palabras de los demás, porque la profecía del cóndor y el águila es muy importante. Sabemos que es bien necesario tener el contacto con los pueblos del cóndor. Entonces está aquí por eso, y muchísimas gracias. Oh yeah, very good. Yeah, stick around because we want to hear everything that you're doing also with this the organization that you mentioned. Y pues muchas gracias de estar aquí, y por favor, si nos puedes esperar para darte también la palabra, que nos cuentes el trabajo que haces de sanación también. Okay, did we go through everybody? We have Celine at the last one. Okay. Celine, you want to go? Hi, my name is Celine. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, the great-granddaughter of Rosanna, Octavie, Marie-Louise, and Louise, and I'm the mother of Roxane. I'm in the LifeGivers Nation as a temporary member of the Wolf Clan.
Celine se presenta de forma matrilineal, como hemos aprendido en la casa larga, mencionando a su mami, a su abuelita, a su bisabuelita y a su hija. Y ella es miembro temporal del clan del lobo en la nación de dadoras de vida, que fue constituida de acuerdo al wampum de 2 vías bajo la guía de la casa larga. So I was one that was raised in what they would call non-native world, the ones that did the colonization. We were if I do my go back in the time of where I would come from, it would probably be from the Huron. So lots of life givers were taken away from the male non-native world. And as I lived through also, although our mothers were raising us so closely to the same as the Great Law of Peace and the Kahnawake, because of being the root of those mothers. And I feel it in my heart. I feel it when I'm with the Longhouse, how close we are, how together we could change and bring back that better way to live, and that the original way of living, and to include all of the nature and Mother Earth, Sky Woman, and the Grandmother Moon. So it was with a great pleasure that I joined the Kahnawake 7 years ago, and I feel very close to them because I feel the same things, that the way they were born, and I learned about their ceremonies, and it is like coming home. I wish it for everyone that has lost it, and to feel united and to feel at peace again. It's the best healing that could happen. That's what I feel in my heart. And of course, I have everything against that colonization. No one should take anybody's culture, especially when they were just greeted here, and not them to take over any legislation or whatever their structure is. They are to take upon our structure, and when I say that, it's the First Nations structure, so that they will find peace. They left their country because they weren't at peace. Well, they should be listening to how to be at peace. Oh. Y lo que dice Celina en pocas palabras es que ella fue criada de la forma no nativa, a pesar de que cuando hace su árbol genealógico se da cuenta que su línea materna viene del pueblo hurón, de un pueblo de aquí, que la mayoría de las madres fueron arrancadas de sus territorios para irse a vivir con los no nativos. Y por supuesto que ella en su corazón, desde que se unió a la gran ley de la paz, sabe que con las ceremonias uno puede sanar y volver al ciclo natural de nuestra madre tierra, y esto se lo desea a todo mundo. Y sabe que obviamente la colonización es algo que no es algo adecuado, algo que es impuesto y algo que es hecho sobre todo a los niños de una forma tan grotesca, es algo que no puede ser aceptado. Entonces ellos no pueden venir aquí imponiendo su forma de hacer las cosas, sino que más bien ellos tendrían que adoptar la forma de hacer las cosas de aquí, porque si ellos se fueron de su casa porque no estaban en paz, no van a encontrar la paz viniendo a imponer su estructura, sino que la van a encontrar en la estructura de los pueblos originarios que ya estaban en paz. Okay, was there? That's it. Okay, all right. So as we see then that we all have pretty much the same position on colonization. I mean, how could anybody have a position that colonization is legal? You can't. It's just to know what colonization means, that you're going into someone else's territory. You know that within non-native rule law today, well, that fits under the spectrum of trespassing. So you know that just on that level, trespassing, that colonization is illegal.
Y bueno, fue perfecto poder darle la oportunidad a cada quien de expresar su sentir y obviamente estamos en una misma mente en esto, porque si lo vemos hoy, a partir de hoy, del concepto del hombre no nativo, por ejemplo, que dice, este es mi territorio y vas a traspasar a mi territorio, eso no es legal. Entonces, si ese concepto de la propiedad del día de hoy se aplicase al proceso de colonización, pues todo ese proceso de colonización es ilegal. So when we consider again that when they came here, it's the equivalent of throwing a stun bomb in the middle of our house and all the children scattered. Some may have ran 10 miles away. Some may have ran just 100 feet. Some all throughout that distance, you know, just to say that some have stayed close to our cyclical ceremonies and our original instruction, and some have gone so far away that it's as foreign to them now as the non-native was to us when they first came here. Y cuando, si recordamos de este ejemplo o la imagen de la bomba que aventaron y que todo el mundo fue esparcido, bueno, a lo mejor algunos corrieron algunos metros, a lo mejor algunos kilómetros, a lo mejor algunos miles de kilómetros. Entonces, hoy tenemos que constatar que nuestros pueblos, va a haber algunos que van a estar más cerca de la instrucción original y hay algunos que ya están tan alejados que inclusive puede que actúen, ¿no? Y literalmente como el hombre blanco. So when we understand collectively that different things have happened to us, as we know, that in the South, they received colonization from the Spanish. And we know that they were particularly insane. They were all insane, but more insane than others. Chopping off the hands, the left hands of hundreds of thousands of people, you gotta be absolutely insane. So we know that the Spanish done a certain type of colonization, the French, the British, Germans, all of them, wherever they were, it impacted us differently. So we all have a different, we've all been impacted to a different degree. We all understand the same corruptions, but just to different degrees. Y bueno, va a haber, por ejemplo, distintos procesos de colonización también en sus formas. Los españoles, por ejemplo, eran brutales, le cortaron la mano izquierda a quién sabe cuánta gente. Los franceses ocuparon otras estrategias, los británicos otras, pero en general el proceso como tal de genocidio, de imposición sobre otros pueblos, pues es altamente ilegal. So what this process is for is to bring us to an understanding of that. Y este proceso es para que tengamos una comprensión común de eso. We all know how we are. Porque sabemos cómo somos. If within our own nations, we know that there's divisions within all of our communities. Digamos, en nuestras naciones sabemos que hay divisiones dentro de nuestras propias comunidades. And you know, there's different degrees of even hate within our own communities. We'll hate this one or they'll hate us. These divisions that were injected into us have become as real as it is now for so-called India and Pakistan. They were once one until Britain got there and divided them, and now they're even nuclear weaponized against each other. E incluso hay gente que se odia en las comunidades y es como el proceso de colonización ha hecho. Por ejemplo, la corona británica separó a lo que hoy se llama India y Pakistán, que eran un solo pueblo junto y hoy inclusive tienen capacidad nuclear que quieren aventar el uno sobre el otro. So just to put this understanding there. Nada más para que tengamos esa perspectiva. That here in Kahnawake, we have divisions that it looks like the community is divided into four. Porque aquí en Kahnawake tenemos divisiones que parecería que la comunidad está dividida en cuatro. And I am against the other three. Y yo estoy en contra de las otras tres. And the other three are against me. Y las otras tres en contra mía. Now here in our community, we have to sort this out, this division in our community. Y aquí en nuestra comunidad nosotros tenemos que resolver dicha división. Just as you have to sort out your divisions in your communities. Así como ustedes tienen que resolver sus divisiones en sus comunidades. But just so that we understand that we don't cross our wires. Pero para que no crucemos nuestros cables. That here, I am against the ban system. I am against
the warrior society. I am against what they call the Christian handsome Lakers. I'm against all that is not our people. Aquí estoy defendiéndome en contra del sistema de banda, el sistema impuesto por la corona británica. La sociedad guerrera, la facción que decidió utilizar las armas y volverse una mafia. Lo que le llaman handsome Lakers, los que utilizaron la religión católica para dejar nuestras ceremonias y mezclarlas con la religión. Entonces, todo eso que no es nuestra ley, de la gran ley de la paz, yo no tengo nada que ver con eso. But again, that's me here in Kahnawake. I'll sort this out for myself here. Pero de nuevo aquí, eso me pertenece a mí, en Kahnawake, el resolver esto. And just as you will sort out your issues in your community. Así como ustedes van a hacerlo con las de ustedes. But here on this level of our communication, we cannot allow these divisions that are in each of our communities to filter into this larger discussion we are having. Pero en este foro que entendemos la importancia de por qué estamos aquí, no podemos permitir que estas divisiones se permeen y afecten nuestra comunicación. So just as a for instance, Y por ejemplo, it might look like I'm accepting somebody in the States who's say tribal, because tribal is the equivalent of on this side of that imaginary border as band system. So band system and tribal, it's the same thing. entonces alguien podría parecer que estoy aceptando algo que es tribal, porque cuando en Estados Unidos algo se llama tribal, es lo equivalente al sistema de banda aquí. But I'm not gonna argue that argument with you if you are, let's say, if you are band system or tribal system in the States. I'm not gonna argue that with you here. Instead, what we're gonna do is look at like what who was her name? Denise? Was it Denise, the one from Texas there? Yeah. Okay, what Denise said about, I even forget how you said it now, but basically for us just to be here to look at the positives. The negatives that we have to deal with in each of our communities, we'll deal with that on our own. Pero yo no me voy a poner a discutir aquí acerca de la diferencia entre el sistema tribal y el de banda y cómo no es nuestra gente, porque perdería completamente el sentido. Como Denise lo dijo, hablando del proyecto tribal de búfalos, estamos aquí no para ver a todo lo negativo, que es una evidencia que nos afectó, sino para ver cómo nosotros podemos ser esa medicina y esa respuesta, esa solución a lo que podemos sanar y curar. Okay, so we're gonna go back around in the same order that we went, and that's for each of the people to bring up and address whatever it is that you have on your mind. Entonces vamos a volver a dar otra vuelta en el mismo orden en que lo hicimos previamente, y es para que ustedes puedan presentar lo que tengan en sus mentes que querían contribuir en este foro. Now, if there's anybody else who wants to ask a question or wants to address that, then we'll ask you to raise your hand, and Edith, you can explain what that is on the Zoom. There's a little yellow hand that you got to raise there. I guess Edith will tell you how to do that. Y si hay alguien que quiera hacer una pregunta a la persona que va a estar presentando en ese momento, nada más utilizar la función de Zoom de levantar la mano que se encuentra en la parte de abajo de reacciones. Ahí hay una parte que dice levantar su mano. So if you're wanting to ask a question to the person that is presenting in the moment, you can simply raise your hand in the reactions on the bottom. The buttons are the bottom. You can find one that says raise the hand. Entonces vamos a ir con Alex. So we're going to go with Alex. ¿Me podrían demarcar nuevamente la cuestión? Ya llegamos a la parte de la presentación, entonces yo sé que estás aquí para presentar a Yaotecolotl, entonces gustas dar el preámbulo para que Yaotecolotl pueda hacer su presentación, y si hay alguien que tiene algo que preguntarles a ustedes, nada más pueden levantar su manita. So just to reiterate that now we are in the part presentations. For example, is Alex that put us in touch with Yaotecolotl, who is from the Mexica Nation, who has some knowledge of the calendar to present. So this would be the time. So Alex is our liaison to him. So if he wants to say something to introduce him, he can go ahead. And then if somebody has a question for them, they can raise their hand through the Zoom technology.
Okay, everybody. So sorry because I didn't listen very well the question that the student listened to me in this moment. This moment I'm going to explain what the idea, what is the very culture Yaoceotecolotl say. But for me, it's very in Spanish. Gracias. Dice que no había puesto mucha atención para la pregunta, pero que ya la entendió, entonces que prefiere hablar en español. Adelante, Alex. Con el permiso de los espíritus mayores, hoy honramos diferentes juegos de diferentes culturas en diferentes tiempos, no importando la presencia de quien expone la voz, sino el mensaje que se transmite. Este trabajo se ha venido haciendo por diferentes abuelos de nuestros territorios, en los cuales han depositado en nosotros una misión y compromiso. La misión, cada uno de nosotros en su interior la sabe, la conoce y la reconoce. Hoy, delante del pueblo de la Isla de Tortuga, los hermanos Nahua, los hermanos de Puerto Rico, los hermanos Kogi, que también están escuchando, va a tomar la voz el hermano Yaoceotecolotl Paredes Martínez, viene con un mensaje directamente a este tiempo y esperamos que sea, que caiga en buena tierra. Y bueno, hermano, yo creo que el mejor preámbulo es el silencio. Le cedemos la palabra en este momento, hermana Edith. Gracias, mi querido Alex. So Alex says, again, with the permission of the four elements, the four directions to offer these words. So for many years, the grandparents have been acting or enacting the sacred word that has been kept, and that now it has been slowly been the time to be able to share stuff that had to go on hiding if we want to protect them, but now it is the time to share them. So now there are people that are coming out that have been receiving these teachings from the grandparents, such as Yaw, that is gonna here to is here to share our word. So the important thing here is to share the word, knowing that it is not the person that is talking, but that is really the message that is being portrayed, because that's the knowledge that has been kept and has been handed generation to generation. So that being said, we give the floor to Yaw to be able to introduce himself and present himself. Adelante, Yaw. Muchas gracias, hermanita, muchas gracias, hermanitos, con el permiso de los abuelos, de las energías que nos rigen. El día, yo, bueno, les quiero presentar mi trabajo que estoy haciendo. Pertenezco a un círculo de abuelos. Ha costado un poquito estar dentro de ellos, porque ellos se mantienen en secreto, se mantienen en ese resguardo, justamente para evitar esta contaminación, justamente para evitar la parte institucional de eliminarlos, porque aún así, en este siglo XXI, en este año 12 cuchillos de pedernal que corresponde al año 2024 y parte del 25 de la cuenta que manejamos, aún sí nos siguen persiguiendo, siguen intentando aniquilar. Justamente ahorita que escuchaba la parte de, pues, esta aniquilación, esta invasión sigue todavía. En mi caso, yo trabajo la cuenta del tiempo, la cuenta anahuaca, la cuenta que lo cuenta todo, como decimos, como parte de la medicina, como parte del conocimiento, como parte de la filosofía que vivimos nosotros en este pueblo. Yo soy hablante de la lengua náhuatl, soy nativo hablante de la lengua náhuatl, me desenvuelvo mejor expresándome en la lengua náhuatl que en el español. Mi función, mi trabajo, soy maestro bilingüe en la lengua náhuatl, escribo poesía como un medio para transmitir este conocimiento de los abuelos, pero sobre todo
seguir fortaleciendo esas semillitas que son los niños pequeños a crear su literatura. En base a esto, yo quiero ofrecerles, yo quiero ofrendarles a ustedes las clases que damos. Estamos dando clases precisamente de filosofía de la cuenta del tiempo, de cómo vivieron nuestros abuelos y aún sigue presente, ¿no? Yo soy del estado de Guerrero y de la región de la montaña de México, en donde yo estoy compartiendo por diferentes medios el sentir de mi pueblo. Y quisiera yo compartirle un poema, una palabra florida, un xochitlahtoli, que justamente habla de esto que estamos nosotros viviendo, a todos los hermanos de los diferentes países, en donde las fronteras son solo divisiones invisibles que nos los han impuesto, pero quisiera yo compartirles esta palabra florida, se llama vive como el agua, primero en náhuatl, después en español, que para mí se ha convertido en un himno, en una plegaria para seguir luchando y cumplir con la encomienda de mis abuelos. No me considero totalmente mexica, me considero más en la parte náhuatl. Nosotros practicamos más el nahualismo, el cambio, la transformación en la mente, en el corazón, en el espíritu y, ¿por qué no?, en la parte física, espiritual. Entonces dice así, y encierra toda esta cosmogonía. No con Etsy. Sí, nada más si puedo traducir esto justamente para que todo el mundo entienda y ya después podemos pasar al poema, por favor, para que no olvide todo porque es muy Claro importante. que sí. So he's very grateful to be here, especially because this knowledge that is to be shared is something that has been kept in hiding. He is part of a circle of grandparents that have been completely kept underground because they know that if they came out to the institutions and to all of these colonized entities that are there just ready to prey upon them to make them disappear, they would have disappeared a long time ago. So our ancestors were wise. They knew that they had to protect. So everything that went in hiding is shared in a very hermetic, even if we want to say secret way, but the knowledge is there to be coming up slowly when the time is ready. So he is originally from the mountain of what is called today now the state of Guerrero, that is a Nahua region. He's a native speaker of the Nahua language, and he actually can express himself better in Nahua than in Spanish. But well, we know that the colonization is there, so we have to speak Spanish. And what he does as a function or as a labor, as a job, is to teach the Nahua. So he also writes poems in Nahua to transmit the feeling of our people so that they can know, the ones that don't, who we are, so that we can transmit those sentiments. In Nahua, it's known as the flowering, if I am translating correctly, maybe the flourishing word. You know, when you speak in the good words, with the good way, it's the flowered word that is shared. So that's how it's known in the Nahua language. So that he would like to share a poem that he has done first in Nahuatl and then in Spanish. So I'm going to try to take note to translate it in the best of my abilities, because poems are not necessarily, I mean, they are hard. But also a very important thing to say is that beyond the language, there's also what is called Nahualism. In the Mexica account, because he manages the count of time, there's many different counts of time in different calendars, but the one that they manage nowadays, this year, that is part of the Gregorian 2024 and 2025, they are the year 12 Tecpal, the knife of obsidian, Asaregoa. So everything that doesn't belong there, it's being cut right now, and everything that has to be there is going to be able to flourish. So it is in this spirit that this is going to be shared.
Adelante, querido Jean. Tlazocamaten no iknitzin. Bueno, este poema dice así. Shinenemi no kunetzin. Shinenemi kengat. Tlayaka kineki mitzteltis. Tehuatzi shikiewalwi washinenemi. Moyolo machipawak. Moyolo. Makipatla monemi liskayo. Shikitlali mokshiwapan tonansi tlali. Y con amotiquilcahuas campatiwalewa. Xipatlani panilhuicat que se cuauftli. Y con amoyacamitsitas. Ken yeyecat. Amoyacamitztlahuelitas. Y con cualitimonemiti. Xictotoni moyolo. Y pantlecuila tu hueita. Tzintletzintli. Yehuatzi. Mitzmacastlamatilislli. Yehuatzi. Mis nenemitis panguhuilistli, xictotoni monemiliscayo catotahtzin tonatiutzin, yehuatzi mitzmacas tlamatilistli, yehuatzi mitzmacas nequilistli, y pampanoconetzin, tehuatzi, y capactli xinemi amo yacama mitztelti, amo tlahtlen, quinequis mitzmacawas. Hijo mío, fluye como el agua. Es la gran maestra que nos enseña a ser honestos, a ser transparentes, a ser perseverantes. Jamás olvides tus orígenes. Planta tus pies en la madre tierra. Ella te reconocerá como su hijo. Ella te empoderará con su sabiduría y con su amor. Vuela como el viento, tan alto como el águila. Así nadie te verá, así nadie te criticará. Esa humildad del aire y del águila que no necesita tantos halagos. Calienta tu corazón al lado del abuelo fuego. Él te dará sabiduría, él te dará conocimiento. Aprende del abuelo sol, del Padre Sol, que nos da luz y nos da calor. Jamás olvides ser humilde como Él, porque no sabes el camino que tomas, porque sí sabes el día de hoy que estás aquí. Tlazocamati. Muchísimas gracias, hermanito. Esa es la forma en que nosotros compartimos esta palabra. Okay, so my son, flow like water. She is the great teacher that teaches us, that shows us how to be honest and transparent. Don't ever forget your roots. Plant your feet upon her. She'll show you that you are truly her son. Fly as high as an eagle. In that way, nobody will be able to reach you. Nobody will be able to criticize you. And you will be free of that needless need of being praised. Don't forget that that is the way that you will be seeing the true knowledge and flourish. Feel the sun that will give you the heat, how the heat touches you. And don't ever forget to be humble, because you don't ever know what are the paths that you are going to go through, but you know what you have is today. Wow. So this is something that a father would be saying to his son. Este poema sería algo que un papá le daría a su hijo, le diría a su hijo. Or to a nephew. O a un sobrino. Sí. Sí, hermanita, en mi caso, mi papá me lo repetía todo el tiempo, porque a través de estas frases nos enseña que estamos conectados con toda la naturaleza, con todos los astros. Nosotros somos parte de esta gran, hermosa naturaleza que le llamamos Xochiquetzali, todo lo hermoso. La tierra no nos pertenece a nosotros, nosotros le pertenecemos a ella. Por lo tanto,
Nada es nuestro, ni este cuerpo es nuestro, porque lo vamos a dejar. Entonces, en esta filosofía tenemos la frase de sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Porque no ambiciones acumular, ni tienes miedo de perder porque no tienes nada. Llegaste solo, te irás solo. Apenas pasamos la fiesta del Día de Muertos. Recibimos a nuestros ancestros. Hoy están con nosotros. Después los vamos a despedir, pero seguirán con nosotros. Están en el color de la piel. Están en el pensamiento. Están en el corazón. Están con nosotros. Yeah. So this is the type of things that my father would relate to me. And this is part of how we are able to learn to be connected to everything that is with nature, with that what is outside, what is in here, with everything, because we are not detached from nature. We are nature. So this is the way that we learn how to move into this world. For example, now recently we had the Day of the Dead, so the ancestors came and visited us, and they are still here with us, and then they are gonna go, but they remain with us because they are here in the color of our skin, in the way how we conduct ourselves, so they are through us, with us. So yeah, this is what I wanted to say. Something that I'll ask you, if permission, if it's okay with you, that we'll take the clip just of the part of where you're reading it in your language, just that, and then if we can put the subtitles under it, and we'll just post that on the Reconstitution page. Y entonces, agradeciendo infinitamente esta ofrenda de palabra a Florida que acaba de hacer, le pediríamos permiso y nos atreveríamos a preguntarle si usted permitiría que tomemos un extracto del video de cuando usted está hablando, recitando en palabra florida este poema, y que le pongamos subtítulos y que esa parte nada más la compartamos para que todo el mundo pueda tener acceso a ella. And we'll share that, we'll promote that here within our people. Y lo vamos a promover para aquí, para nuestra gente aquí. Because as you know, sometimes, you know, within your own family, we won't listen to our own family and we won't listen to our own nation, but we will listen to people from somebody else's family and some other nation. So when we get a good message like this is something that we need to put into the minds of our children here to be able to use that what we call it, trade-off, you know, where we can benefit each other's nations. ¿Y por qué me atrevo a preguntarles? Porque como sabemos, muchas veces dentro de nuestras familias, la familia misma no va a escuchar a los miembros de su familia, sino a alguien más de otra familia. Entonces es así como hemos visto que la fortaleza de este proceso puede ocurrir. Si nuestra gente aquí no nos escucha, a lo mejor va a escuchar a alguien más que pueda compartirle este conocimiento que tiene de su nación, pero que como es compartido a partir de otra perspectiva, hay una apertura más amplia. Yeah, a campaign such as this where we take information, spiritual knowledge or tangible knowledge from other nations and to permeate it within our nation, so that it gives an extra boost to the younger people. Y esto que al fin y al cabo sea una especie de combustible para la gente más joven, porque así, mediante este proceso podemos filtrar el conocimiento de otras naciones que les pueda ayudar y servir. Anyways, it's a very beautiful, for me, I'm thinking it's in the lines of our Yaoceotecolotl. This is like at the beginning when we done the opening. That's called the words that come before all else. To me, this is what you were saying. That's something that I would say in our opening. Y es algo hermoso y le agradecemos profundamente porque lo que me hizo recordar es el Yaoceotecolotl, las palabras de agradecimiento que hicimos al inicio en la apertura, es algo en ese mismo nivel. Okay, thank you very much. We're asking everybody if you can be patient, just stick with us. We're gonna try to go through everybody really fast, like a few rounds. You know, that way we give everybody a chance to say their bit. And if anybody has any questions or anything to say on it, again, just to remind everybody,
put your hand up if there is anything you want to say, address on whoever's speaking. Entonces, muchísimas gracias por ahora y vamos a decirles que si se gustan quedar con nosotros, lo que vamos a tratar de hacer es ir de la forma más ágil posible a darle la palabra a todo el mundo de nuevo para ver cuántas vueltas al círculo podemos dar así y de nuevo recordar que si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que está siendo presentado, nada más levantar su mano. Tazo Kamati, hermanito. Go ahead, just tell whoever. Let's keep going. Kamati. Deborah, ¿quieres decir algo? Gracias, hermano, por las palabras, ¿verdad? Sabemos, estamos recibiendo de los ancestros y de usted estas palabras bien bonitas, encantadoras. A nosotros, el pueblo de acá, como hermanos, nos encantaría aprender parte de la lengua también de los abuelos. Por eso se hacen estos contactos, ¿verdad? Y se nos dan estas ofrendas y son bien recibidas. So Deborah says, well, first of all, thank you very much for this offering of the word at this point, because us that's why we connect in these forums, because we would love to be able to learn the language of our grandparents as well. So that's why we are here, also to make contacts, you know, so we can continue in our paths with this strength. Very good. Let's keep going. Muchísimas gracias, Deborah. So, Charles, thank you so much for being so patient and remaining with us. So, I don't know if you have camera. It will be really great to be able to see your beautiful face. If not, we understand. But if you want to say something about the tribal project for the buffalo, that will be the time. And again, thank you so much for your patience. And anything you want to address, anything, the floor is open for you. Y lo que quieras decir, el piso es para ti. Yes. So no, I appreciate the space and the community that you're holding for this. Yeah, I'm just want to reiterate the rematriation work that we're doing with Texas Tribal Buffalo Project is really important, because not only is it taking back what was already ours, but it's also we're also reacquiring land in the process. So #land back, you know, that's where it really starts, is where we want to make that difference. We're not going to be able to do anything without land, because, you know, with what comes with land, opportunity comes with that. Opportunity to hold our ceremonies, to have spaces for those sacred places, and just taking back our indigeneity. One of the terms that I like to use a lot is decolonization. And by just being who we are decolonizing the tapestry that has been woven of what our life should be. But now we are reweaving this tapestry to make it a reflection of us, by once again using our own data to write our own narrative, to really take back our identity, and just focusing on the buffalo. For us, I know that the buffalo intertwines our identity. It intertwines who we are as Indigenous peoples across Turtle Island, and ultimately we are taking back our health, because we all know that in a lot of Indigenous communities, there's rampant diabetes rates, there's rampant high blood pressure, all these different things, because of the process of what colonization has been impacting on us, that diet and lifestyle. So by feeding our spirit, we are re-nourishing our souls of what our ancestors used to have plenty of. And so by taking back and having this buffalo as our way of life, we are recentering our identity around this magnificent animal that has sustained us for millennia. So I just want to reiterate the importance of taking back the land, the buffalo, and also our health ultimately, because how are we going to be here in these spaces if we're not looking after ourselves holistically, spiritually, and physically? Wow. Well, you're not making us laugh, you're making us happy. Muchísimas
muchísima felicidad por las palabras que nos comparte Charles, porque él está aquí para presentar justamente el proyecto tribal de Búfalo de rematriar las tierras. Entonces, esto es algo que ha sido muy discutido, muy conversado en el proceso que se llama de descolonización. ¿Y cómo nos podemos descolonizar? Es que se necesita rematriar. ¿Rematriar qué? Las tierras. Entonces hay un movimiento que cuando hablamos de las medias sociales es, ¿no? Hashtag Land Back, la tierra de vuelta a los pueblos originarios, porque obviamente eso fue lo primero que fue robado y cuando se puede devolver la tierra a los pueblos originarios, entonces todo lo demás puede regresar. En este caso el búfalo, que es este animal magnífico que era la fuente de vida para todos los pueblos de las praderas en el centro del hemisferio, y el hecho de que ellos puedan traer el búfalo de vuelta es no solamente la medicina espiritual que la gente necesita, pero también la salud. Porque cómo podemos estar en estos espacios si la gente no está saludable, si con la forma en la que se alimenta tiene diabetes, tiene cualquier otro tipo de enfermedades. Entonces tenemos que ver a nuestro regreso a nuestra identidad de una forma holística. Entonces, de nuevo, el proyecto tiene una dimensión que es de recuperar nuestros datos. Por ejemplo, en el mundo no nativo se habla mucho de los datos, la tecnología de la información y cómo esto altera los algoritmos para crear una narrativa dominante. Pero nosotros también podemos manejar nuestros propios datos, nuestras propias estadísticas para crear nuestra propia narrativa. En esta narrativa entonces hablamos de hacer que el búfalo vuelva en su espíritu para que alimente el espíritu de la gente, que la gente pueda volver a tener sus tierras de vuelta y que también puedan volver a recuperar su salud. I got a short little story I want to add to your story. Y tengo una pequeña historietita que me encantaría compartirte. In 2015, I walked across the country with an Innu woman, her son, and my son. 4 of us went, and we went, first we drove out to BC, and then we walked back through all the communities. En 2015 hice una caminata a lo largo de todo el país y fuimos 4 personas. Iba yo acompañado de una mujer Innu, de mi hijo y del hijo de ella, y nos paramos en cada una de las comunidades nativas en que pudimos para ver justamente cuál era el estado de la salud de dichas comunidades. And we stopped in Mascachis. This is a community right outside of Edmonton. Y nos detuvimos en una comunidad que se llama Masquashish, que se encuentra fuera de la ciudad de Edmonton. There was a family there by the name of Mind. The elder in the family, his name was Tony Mind. He was dragged through the meat grinder of the British Nazi residential school concentration camps, and he is no longer with us, but he left me some powerful medicine. Y la familia, su apellido era Mind, y el padre de la familia, su nombre era Tony Mind, ya falleció, pero nos dejó un legado de medicina bien hermoso. They had buffaloes, hundreds of buffaloes. Porque ellos tenían justamente una granja de búfalos. And they had 3 fields that were very big fields. Anyways, buffaloes were on the 3rd field, the furthest field away from us. Y tenían 3 campos distintos, bien grandotes, y los búfalos estaban en la parte más lejana, en el último campo. We had stayed at their place, and in the morning I went out and I had my drum, and I was standing there at the first field, at the fence where they would feed them, and I started beating my drum and singing. Y esa noche nos habíamos quedado con ellos y en la mañana siguiente salí con mi tambor a los campos. Estaba yo en el primero, el más alejado de los búfalos, y empecé a tocar el tambor. And I didn't notice because I had my eyes closed. Y no me di cuenta porque tenía mis ojos cerrados. But my son and the other people, the family, I didn't notice either, but they had come up behind me. Y no me había dado cuenta de que mi hijo y la familia con la que viajaba y la familia con la que nos quedamos vinieron también. Anyways, as I'm singing, when I'm done, I opened my eyes and all the buffaloes were right in front of me, like I could touch them. They came from, it's over 1,000 feet away where they were, and they all came over here and I couldn't even hear them. They walked right in front of me.
Y mientras estaba cantando con el tambor, tenía los ojos cerrados y cuando abrí los ojos me di cuenta que estaban todos ahí y yo ni siquiera los escuché, pero desde lejos vinieron a verme. Anyways, I'm looking, it was the female that was there, and I'm looking into her eye, and her eye is huge, like a huge eye. To me, it's the biggest eye I ever seen. I imagine it like maybe almost the size of a whale's eye. Y enfrente de mí había una hembra y estaba viendo directamente a su ojo. Era tan grande que tal vez sería como del tamaño de una ballena. But she was crying. Y estaba llorando. There was a tear coming out of her eye. Una lágrima salía de su ojo. Anyways, that evening we done a sweat lodge with them, and when I went to sleep, I had in a dream comes to me about how to bring the buffalo back. Y esa noche tuvimos un temazcal y en un sueño me vino una información de cómo hacer que los búfalos vuelvan. Now, as I'm sure you know, bringing the buffalo back isn't quite so easy. Y como ustedes lo deben de saber, hacer que los búfalos regresen no es tan fácil como pareciera. Because like you said, you need to have the land, and even say 100 acres even. That's not enough land, as you know. I mean, you could get away with raising some, but really to bring the buffalo back, we need to have free range of all Turtle Island once again for the buffaloes to roam free. Y como tú lo dijiste, se necesita la tierra y entonces podemos decir, bueno, tenemos 10 hectáreas, pero eso tampoco sería suficiente. Realmente para que puedan regresar con toda su forma se necesitaría que pudiesen volver a correr por donde lo solían hacer. So the vision that I got was that I was told, and the way that I grasp it is that it's somebody from there, from their nation where we were in Masquachis. Y la visión que tuve es que tenía que ser alguien de los pueblos, de los búfalos, de Masquachis, en donde estábamos. Telling me that what you have to do is you have to find the biggest male buffalo head, the head of the biggest male buffalo. Y me decía la visión que había que encontrar la cabeza de búfalo más grande, macho. We got to grind its bones up into a dust, just the same way that people would cremate their loved ones, you know. Y moler sus huesos en polvo, así como la gente va a cremar a sus seres queridos. And when we got what's the word I just used? Dust. The dust. When we got that, then this is to be given to different medicine people to spread across the land. And when they put it across the land, of course, the words that they got to use is to pull the buffaloes back out of the land. And it's sort of like, kind of like powdered eggs sort of thing. You know, you use that powder, you add water to it, and it grows back. So for that intent of using the biggest male ground down buffalo bone and to have that spread over the land, to have the buffalo grow back out of the land again. Y una vez que se tiene ese polvito, entonces lo que se tendría que hacer es ponerlo en bolsitas de medicina para distribuirlo a diferentes personas de medicina en el territorio, para que con eso puedan hacer su propia ceremonia y utilizar la palabra florida de hacer que puedan volver los búfalos, que se levanten de la tierra. And of course, the way that I understand it is that it can't be just one nation or one person. It's got to be all the buffalo nations that have to do this together. Y como lo entiendo, es que no puede ser nada más un territorio, una persona, una nación, sino que tienen que ser todas las naciones de los búfalos que lo hagan juntas. Now, for me, at the time when I received this is 2015, so that's like almost 10 years ago. Y yo cuando recibí esto fue hace 2015, entonces casi 10 años. So this is to be, for me, it was a message that I had to convey. Y esto era un mensaje que yo tenía que dar. And that's the importance of the message of bringing the buffalo back. Now, of course, anybody in their specific territory is going to do it however they can. Y este era el mensaje para traer a los búfalos. Por supuesto, quien sea de la nación del búfalo va a hacer lo necesario para traerlos de vuelta en donde están. You know, if the message is to say, return to fishing,
go fishing once again. Well, maybe somebody's going to use a fishing rod, somebody over there, maybe they're going to use a bow and arrow, maybe somebody's going to just be able to walk up to the water and pull the fish out of there. The thing is that the message is the same, but in different nations, they might apply it differently. Porque digamos, si se hablase de que volviésemos a pescar, a lo mejor alguien va a usar una caña de pescar, en otra nación van a utilizar una lanza, en otra nación van a utilizar una red, pero lo importante es que se haga. So when I heard about yous, I actually heard this on the radio last week. I heard you on CBC radio here in, we're just outside of Montreal. I heard Lucille. Yeah, they were interviewing her. And we said, oh my goodness, we got to contact these people. Entonces, ¿cómo fue? Es que escuchamos a Lucille que estaba dando una entrevista en el radio CBC aquí y cuando oímos la belleza con la que contaba de los búfalos y cómo son matrilineares, dijimos teníamos que contactar a la gente del proyecto. I'm not of the Buffalo Nations, but I have something with the buffalo. Y aunque yo no soy de la nación del búfalo, tengo una conexión muy especial con ellos. As you see, this was a gift given to me by a friend within the Anishinaabe Nation, and this was also this drum was also a gift that I received. I had to pay for it, but it was a gift that I received because of the buffalo on it. Y como ves, tengo esta cabeza de búfalo que me regaló un amigo de la nación Anishinaabe y este otro que también, a pesar de que tuve que pagar por ello, fue un regalo porque era la cabeza de búfalo la que me hablaba. And a few years ago, we met a woman from Britain, who actually lives in Britain, who has a buffalo. Well, it's not her who's got a buffalo, but in her community, there's an organization that has a buffalo. Y hace algunos años, de hecho, conocimos a una mujer que vive en Inglaterra que trabaja con una organización que también trae a los búfalos de vuelta. And we talked about rematriating that buffalo, of having a joint action to have that buffalo come back here, back home to Turtle Island. Y hablamos de la posibilidad de rematriar a un búfalo de allá, es decir, de tener una ceremonia en que pudiese viajar del otro lado del océano para que volviera a casa. But for me here, we just don't have that ability. But now, maybe, I don't know, there might be a possibility of accomplishing this through your organization. Y yo no tengo esa capacidad, pero tal vez mediante ustedes eso podría lograrse. I don't know if this is something that would interest you, but just think about it. A buffalo that was taken over to Britain and to rematriate that buffalo back home here. No sé si eso sería algo que les pudiese interesar a ustedes, de rematriar a un búfalo que fue tomado de aquí, llevado a Inglaterra y que pudiese volver a casa. I know you got a lot of things on your plate, obviously, in everything that you're doing, but what do you think of that as a possibility? I don't even know if that buffalo is still alive, but if you think it's a possibility, we can reconnect with that person and maybe get those gears turning once again. Y sabemos que han de estar súper ocupadísimos, entonces no sabemos si es una posibilidad, pero si hablamos de la posibilidad, ¿crees que eso sea algo que les interesaría? Or is it too complicated with the culture, like the, maybe just with the different fact that it's a buffalo over there and buffalo over here? I don't know. What do you Sería think? muy complicado, ¿cómo lo ven? Yeah, I mean, I'm only one person in my organization. That's definitely a question for our leader, Lucille. But I know that when it comes down to rematriation, that's going to look different in everyone's community, depending on the needs and the wants of that community. So what might look like rematriation in my community, that's going to look a little bit different in yours or in someone else's. And that all just comes down to the wants and needs of what that looks like of every individual group of indigenous folks out there across Turtle Island. So yeah, I mean, that's definitely one avenue of like what rematriation is, and like literally taking it back and bringing it back. I agree about that.
but I just don't know how that process would look like. I know that we are currently in the process of donating our bull to a herd up in Canada. And but because of the border that exists there, there's some legalities there that I know we're currently jumping through the hoops, just going through that for moving it from the United States to Canada. So I know that that would be a lot more barriers if that were to occur from across the pond. But no, that's definitely something that I could you know, talk to Lucille about and see what she thinks about that, or whether that's tangible or not, and how to go about that, if that's something that like you wanted to put her in contact with and fill her in a little bit more. But I'll definitely fill her in on what y'all been talking about today, and just kind of these conversations going forward. Really appreciate it. Entonces dice que, bueno, no sabe obviamente la tecnicidad de cómo sería, que le puede hablar a Lucille, que es la líder del equipo, pero que ahorita de hecho están tratando de donar a un búfalo a una nación aquí en el norte del así llamado Canadá, pero que hay un montón de problemas por la cuestión de las fronteras y las aduanas y todo eso. Entonces, que si hablamos de Inglaterra, pues obviamente sería todavía doblemente más complicado. Entonces, obviamente le puede preguntar a Lucille para ver de qué se trata, si es posible, y que le pudiésemos dar más información. I also have something very quick to ask, and it's because we have also been in touch with Apache people in so-called Mexico up north in what is called today as Coahuila, and they are actually rematriating lands too, because the Mexican government just made a little adjustment to the legislation, and they are going to be able to have access to land exactly as you. So they are also interested in bringing back the buffalo. So if you guys would be interested to connecting with them, so that maybe, you know, you can give them tricks or whatever you have already have to jump over hoops or whatever, so that they can learn from you. And obviously it's Apache. I mean, there's an invisible border that is not even there, but you know, it's the same people, so that you can also reconnect with them. Entonces estoy preguntando que si le interesaría que tenemos también a gente que conocemos en el norte de México, que es de la nación Apache, que están teniendo tierras por una nueva legislación que el gobierno mexicano acaba de pasar. Entonces, que ellos también están interesados en traer el búfalo de vuelta. Entonces, si los podríamos poner en contacto para que puedan intercambiar. We could actually help each other in whatever small ways that we can. Recently, because of what she's talking about with the Apache in northern Mexico, we've had contact with the Consul General from the Mexican consulate here in Montreal. Y justamente con ellos hemos tenido contacto con el consulado mexicano aquí en Montreal. And we had a really good relationship with them. We have a really good relationship building with that community. Just yesterday, we done an opening, you know, for the Day of the Dead with a huge community here in Montreal. So there's a very good possibility that if you did work with trying to get a buffalo across the so-called border into Mexico to them, there's a good possibility we might be able to just help a little bit by addressing it here in as far as on the lines of rematriation and decolonizing. Entonces, sí, a lo mejor ustedes quisiesen también darles un búfalo a ellos, tal vez en cuestión de fronteras y eso, con la relación que tenemos con el consulado mexicano, podríamos facilitar este trabajo de rematriación de tierras y de reconstitución de identidad. And I would also say that within, as you got to get this bull to the north, that at some point, we just got to say about colonization, the reality is there's no such thing as a border. Y que eventualmente este proceso lo que también nos va a hacer llegar a concluir en los hechos es que en el proceso de descolonización, esas fronteras que ellos vinieron a imponer no son ciertas. Here within our territory in 1969, there was an issue at the so-called border where there was Mohawk people from Akwesasne bringing just a trailer across the border. That's a house trailer that started such a big issue that it opened up the border for the people.
you know, even though it's not supposed to be closed, there's not supposed to be any border for us, but we can maybe do the same thing. Instead of having a trailer, all the people go there with a buffalo, all the people on the other side go there to receive this buffalo, and the people just work together to move that buffalo right across that imaginary border. Y a lo mejor podemos hacer esfuerzos concertados en los que, por ejemplo, aquí en territorio Mohawk hay una división imaginaria entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, lo que se hizo para pasar un tráiler es que gente fue con el tráiler para abrir el camino en que pudiese pasar por la frontera imaginaria. Entonces, tal vez algo así pudiese ocurrir con los búfalos, que haya gente que camine con el búfalo a la frontera supuesta, y que haya gente de México que venga a recibirlo y que se abra simplemente el espacio para que pueda transitar el búfalo. Now that might be the best case scenario, and we know that maybe we might not be able to do the best case scenario. So we understand we're just right now talking about this, but I agree, like what you said earlier, that in each of our territories, we each got to apply it the way that we can. So it's just to say that our minds would be looking at collective stuff. You know, that's where we're shooting our shot towards, but to get there, we know we're going to have to go through a bunch of hoops. Entonces es solamente importante que conversemos acerca de esto, porque como tú mismo lo dijiste, a lo mejor cada territorio tiene que ajustarse a sus realidades y hacerlo de forma distinta, pero mientras sepamos a dónde vamos, nos podemos ayudar para lograr el objetivo. Okay, if you got anything else to say on this, if not, we'll move on to the next person. And like I said, we're going to just try to keep going like this to see if where this conversation takes us. Entonces, ¿hay algo más que te gustaría agregar para continuar con el círculo de palabra? No, I really appreciate your time and energy and space for this. I'm going to be hopping off, but thank you. I will be passing this information along to Lucille, and I believe you have her email, which I think you would be a good idea to just follow up on and double check with her back about this conversation, and I will fill her in too. But thank you. I appreciate your time, energy, and space once again. Thank you. Entonces nada más dice que muchas gracias, que va a salir del círculo, pero que va a transmitirle toda esta información a Lucille, que es la líder del equipo, y como nosotros tenemos el correo de Lucille, también vamos a poder hacer el seguimiento con ella, y muchas gracias por el tiempo, energía y esfuerzo. Okay, so we say Nyawagoa, thank you, muchas gracias. How do you say it in your language? So, entonces, ¿cómo decimos gracias en la lengua? Yeah, we say Toksha Ake because we don't have a word for goodbye in Lakota, so that literally means until next time. No, I mean for thank you. The thank you. Wopila. 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 Wopila Tanka Chichia, which means a really big thank you. Wopila Tanka Chichila? Ichichia. Ichichia. Wopila Tanka Ichichia. Wopila Tanka Ichichia. For us, it's Nyawagoa. Nyawagoa. All right. Hey, every second Sunday we do this at 1 o'clock. You're welcome anytime. And also we do live Zooms every Wednesday and Saturday at 7 o'clock. So if you're ever got any kind of emergency message you got to get out, you can come anytime, and we'll welcome you, give you the space to bring anything that you want. Y reiterar que este proceso lo hacemos cada domingo más cercano de la luna nueva y llena, y que también hay Zooms los miércoles a las 7 horas del este y los sábados también a las 7 horas del este. Entonces, si en algún momento tienen un mensaje de urgencia que presentar, pueden venir con mucho gusto. All right. Wopila. Wopila Tanka Ichichia. All right. Let's keep going. Well, shouldn't we welcome Kerry? Okay, we went through everybody again? Yeah. Okay, just so that everybody knows what's going to happen, what we're doing now, is that some of you know, Kerry, he's a family man within the community that has about 1.5 years now been addressing the polluting of our water table, of our groundwater, through different industries in the community. And so over the last 1.5 years,
that it's built to the point of where we've been having community meetings and yeah. So anyways, Kerry's here and we're just gonna discuss a little bit of something that's gonna be going on here. Entonces, bueno, dimos la vuelta a todo el mundo que estaba ahí y ahorita acabamos de recibir a Kerry, que no lo vemos muy bien, pero él es un hombre de la comunidad de aquí de Kahnawake que ha estado implicado en defender su territorio de contaminación de muchos tipos de agentes químicos. Entonces está aquí para compartir información acerca del trabajo que está haciendo. So anyways, we were supposed to, the last time that we spoke, we talked about having the Ganyangahaga Land Defenders meeting today on November 3rd. But in the last couple of weeks, I got really sick. I was really not in a good way. Better now, but I still need rest. But one of the things that, the message that I sent you is that there's a meeting that is coming up in Kahnawake on December 1st or 3rd. Did I inform you about this meeting? Entonces va a haber una junta aquí en la comunidad en Kahnawake el 1 de diciembre y quiere preguntarle si él sabe de esa junta. Dice que no. Okay, this meeting, it was presented to me by through Gerald Alfred. Y le fue presentada mediante Gerald Alfred. Gerald Alfred is a man from Kahnawake who went to non-native school to become a political scientist, and now he's working for the ban system here in Kahnawake. The thing that we stand against. Y que es un hombre que nació en la comunidad, vivió ahí y se fue a vivir a Colombia Británica y ahora está trabajando para el sistema de banda, que es el sistema impuesto de la colonia británica, contra el cual nos defendemos. But he's working on some kind of movement to, I can't really represent it proper, but it's some kind of movement to bring people, the people of Kahnawake together, the divisions. Pero está trabajando en un movimiento para que la gente que ha sido dividida en Kahnawake vuelva a unirse. So he contacted me last week, but I was ill last week, so there's very little I could do. But he informed me about this meeting that they're trying to have take place on December 1st. Y bueno, hablando de esta junta que va a ocurrir el 1 de diciembre. Now, he also tells me that there's a bunch of, he names the different people, I won't name them here, but different people from the Mohawk Jail, the 207, that are going to be present at this meeting. Habla de diferentes personas de las diferentes facciones que van a estar presentes en este encuentro. Now, if you recall, a couple of months ago, just before the ban system was having their elections. Y si recuerdas, hace un par de meses, antes de que hubiese las elecciones para el sistema de banda, the Ganyangahaga Land Defenders were supposed to have a meeting, but then we caught wind that one of the people running for the ban system was going to come to that meeting to basically, as a part of their campaign. Bueno, no sabían, bueno, íbamos a tener nuestra junta para los defensores de la tierra, pero nos dijeron que alguien que estaba haciendo elecciones quería venir a esa junta, pues como para agarrar información y utilizarla como capital político en su campaña electoral. So we said no, we weren't going to have that meeting until after their elections, so as they would not be able to use it as their campaign platform. Entonces dijimos, mejor no tenemos ninguna junta para que no vengan a utilizar nada más nuestra información en su campaña electoral después. And so again, this time, the idea is to the meeting was supposed to be today, was to postpone it until the week before, or a few days before this meeting that they want to have on December 1st or 3rd, whatever it is. Entonces, en este día debimos de haber tenido un encuentro, pero hicimos lo mismo, dijimos, mejor nos aguantamos a tenerlo una semana antes de su encuentro para que no quieran robar su información y usarla para su beneficio. Okay, so it's to put things in the favor of
of the troop, of Kahnawake land defenders, of anyone who wants to decolonize. Y utilizamos estas estrategias pues para que se favorice la verdad, es decir, quien sea que tenga un corazón sincero que se quiera descolonizar, pues darle todas las ventajas posibles. So in the same way that they wanted to like ride on our coattails in that meeting back then before their elections, I'm saying now that we put our meeting just before theirs to do the opposite. Entonces, de la misma forma en que querían como usar nuestra energía para su campaña política, entonces esta vez decimos lo mismo, hacemos nuestra junta nada más una semana antes para que no nos puedan utilizar. And as you know, it was suggested that we, at that time, or in the next meeting, that we press for having the 207 Warrior Society House and the Mohawk Trail host the meetings of the Kahnawake land defenders over the winter time. Y como habíamos comentado la última vez, sería importante que les dijéramos tanto a la Casa de la Sociedad Guerrera como a la Casa de los Handsome Lakers, los religiosos, que puedan hacer los huéspedes de los encuentros de los defensores de la tierra en el invierno. So that's what the issue is, or the thing to discuss. Entonces, esto es lo que podemos conversar. It's a good way to get them to the game. Well, Es what una- is their meeting about? Sorry, I don't understand what their meeting is like. What's their itinerary here? Do you know? Okay, were you here when Gerald Alfred was here? The second time. Okay, the second time. This is what I said. I'm not really sure. I can't really represent it properly, but it's something along the lines of some kind of unification. Entonces, Kerry dice, pues es la forma en que vamos a hacer que entren en el juego. Y también está Katsitsahawi aquí, que es la esposa de Kerry, y pregunta, no sé exactamente de qué se trata esta junta de la que estás hablando. Entonces, Stuart responde, sí, ellos estuvieron aquí la vez que vino Gerald Alfred a presentar su trabajo de gobernancia para el sistema de banda, y Kerry responde que estuvo aquí la segunda vez porque vino 2 veces. Okay, what I'm gonna do is I'm gonna go and read his message. This way, we'll hopefully it'll be able to answer your question. You know, that we'll know more as to what the agenda is there. Y lo que está haciendo Stuart ahorita es ir a buscar en su computadora el mensaje que le envió Gerald Alfred para leérselo a Katsitsahawi para que pueda pues ser el mensaje directo. Okay, now for everybody else, it's important to understand that this meeting that we're talking about, it's coming from the British imposed genocidal elected band system. Entonces, para que esto se entienda de forma muy clara, este encuentro que quieren tener, quien lo convoca es el sistema de banda, que en el así llamado Canadá es el sistema genocida impuesto por el sistema colonial que está completamente dirigido por la corona británica que desciende presupuestos y administraciones y todo esto. Okay, so here I got, okay, this is where his message starts. This was sent on October 24th. Y me mandó el mensaje el 24 de octubre. He says, should I share this? It's up to you. I could share this, right? Yeah. Okay, how do I, you want to come share? What do I do? I don't know. Okay, we're just gonna share the messages so that it's not just me reading it, so that everybody knows what it is. Now, this was a private message sent to me, but for me, nothing is private. Entonces, este fue el mensaje enviado, que es obviamente un mensaje privado en Facebook, pero todo el mundo sabe que quien mensajea a Stuart, nada es privado, que todo es público. Okay, so this is where the conversation starts. Sego, brother, in my interlocutor role, I really like that word you gave me. I am organizing a community forum on the next steps to put meat on the bone of the declaration the MCK made in June. MCK councilors agreed to come.
Charlie and Eileen and Kevin from Mohawk Trail, and I'm still working on 207, but probably Laura Norton and Joe Dion will be there, and hopefully Kenneth and Glenda. If I was in town, I would go invite you in person, so excuse the message form, but I am in BC right now with my son. Would you be open to coming and talk over this brunch, free cornbread and steak? It's a month away, Saturday, November 30th at 10 a.m. If you want, I can go give you a call next week sometime and talk on the phone about it. I wrote him back and said, hey, just seen your, I wrote him back on, I don't know when. I said, hey, just seen this, sorry, lots of messages. Sometimes they just get disappeared for a while. I would prefer if you come join a Wednesday or Saturday evening Zoom. One thing I learned from my time in this merry-go-round is never trust anything done from the band system side of things. It must be very public. So let me know when you are around and we'll arrange it. It's gonna go. So he writes back and he says, sounds good. How about we plan for the Wednesday evening just before the gathering? That way the people might get motivated to go. So I would come over to your session on Wednesday the 27th. Entonces, el mensaje original le dice a Stuart que está buscando que se haga un encuentro y menciona diferentes personas del sistema de banda, de la casa religiosa, y le dice que está trabajando con atraer gente de la sociedad guerrera y que esta junta sería el 30 de noviembre. Y después Stuart le dice, la verdad preferiría que vinieses a presentar esta invitación en uno de nuestros Zooms públicos, ya sea el miércoles o el sábado, porque lo que yo he aprendido en este camino es que no podemos hacerle nadita de confianza a todo lo que venga de este sistema genocida impuesto de la corona británica. Y entonces él dice que él se encuentra ahorita en Colombia Británica porque allá tiene a su hijo y que no puede venir, pero que con mucho gusto en cuanto venga va a venir, que sería probablemente el miércoles 27. Okay, now there's the message continues. Hang on. There's just a little bit more there. Okay, I wrote him back. I said, okay, that sounds good. And then he wrote me back. He says, small change for that meeting I mentioned. Had to change the date because the 207 has a sing on that Saturday. So it will be on Sunday, December 1st. Same place and time. I'll see you on the Wednesday before the evening broadcast. And he's going to bring I guess that's that young man that was here with him the last time. Y entonces él dice, perfecto, nada más que hay hubo un cambio que en lugar de que sea el sábado 30 va a ser el domingo 1 porque la Casa Guerrera tiene una noche de danza y de canto, entonces que va a ser el domingo 1 de diciembre y que él va a venir el miércoles antes, o sea el 27, para presentar esto de forma pública en el Zoom. Okay, so I don't really think it answers your question as to what the meeting's about. It's not really in there, and again, I can't represent to say what that meeting's about, but we can say if it's a meeting with the band system, with the Mohawk Trail, the 207, and us, this is pretty much the 4 divisions of Kahnawake. So from there, we can only be talking about law, common thread between us, you know. So how that, I would say this would be ideal for Kahnawake land defenders to present there as to that. Then if this is going to be some type of movement, then they should host the Kahnawake land defenders meetings over the winter time. How could they not if we go that far? Everybody should be worried about our environment. Yeah, it's all part of being a traditional person. There has to be one thing we can unite, even if it's not like our different beliefs or whatever, but for the environment, we should all be able to like unite for something, you know?
Y bueno, como que no se le contestó la pregunta a Katsitsahawi de qué se trata la junta, porque Stuart no puede representar, no sabe lo que el sistema de banda tiene en mente, pero idealmente sería, la preocupación principal de ellos es el medio ambiente. Entonces, si nos vamos a juntar las 4 facciones que están, tiene que ver algo con la ley, con la gran ley de la paz. ¿Y quién puede atrever a llamarse persona tradicionalista si no se preocupa por el medio ambiente? So, I mean, we're not having a meeting today anyways. It's too late for that. How do you feel then about what is proposed to call the Ganyangahaga Land Defenders meeting the Sunday before that meeting that they're calling on? What was it, December 1st? December 1st. ¿Y cómo se sienten entonces en tener la junta la semana antes al 1 de diciembre? So it'd be land defenders, our meeting with those guys, and then the big meeting. Well, that's the big meeting with In December 1st. yeah. But the procession of things would be the Ganyangahaga Land Defenders, and then Wednesday, Gerald is going to be coming here to present whatever. That's where I would suggest that you be here also, so that we could have a maybe you could just ask, what is it? You know, to have it more clear. Well, what pretty much what we were here talking about, I guess, was some type of unity or common sense of law or something. But what were we? It's all at a part of what are we gonna do? And I guess if you want to look at it like that, if you want to look at it in a positive way, now we got an opportunity to also together now in a bad environment. Bring work together on that, and what are we gonna do now? Are we gonna get out of this hole? La procesión de los eventos sería el encuentro de los defensores de la tierra, luego Gerald Alfred viene aquí y Stuart le sugiere que estén presentes pues para preguntar de qué se trata la junta, y después la junta de ellos, que al fin y al cabo la dirección tendría que ser de lo que han estado hablando: reunificación, gran ley de la paz, para proteger el medio ambiente, sino para qué. Okay, so just to show you something, to get everybody to understand what the circumstance is here. Y para ilustrar cuáles son las circunstancias de la comunidad en Kahnawake, This, I'm drawing a little diagram. hago un dibujito. Okay, this is the divisions here in Kahnawake. Estas son las divisiones aquí en Kahnawake. There's us here up the hill, and then there's the 207, which is also known as the Warrior Society, and then there's the band system and the Mohawk Trail, which is the Handsome Lakers. Entonces estamos nosotros, la Casa Larga en lo alto de la colina, la 207, que también es la Sociedad Guerrera, el sistema de banda, que es el impuesto por la corona británica, y el Mohawk Trail, que es la casa religiosa. So this guy that I just met, read the message off, he's the guy that we said he went to school to be a political scientist, and he's now working for the band system. Y el mensaje que acabo de leer es de quien fue a estudiar ciencia política, que nació aquí y que ahora trabaja para el sistema de banda. So that's where he is in the community, in the political spectrum. He's with the band system. Entonces él está con el sistema de banda en el espectro político de la comunidad. But the names that he read off that are supposedly invited to this meeting, it includes the people from these other two bodies, and they're inviting us too. So it's like an attempt at something, you know, some type of attempt at unification. Either it's a real attempt or else it's a false flag. One of the two. Entonces, al invitarnos a nosotros y a los otros dos cuerpos, es un intento de unificación que puede ser verdadero o no. Now, I'll say that your personal issue
And the issue of Kahnawake land defenders stands a better chance in something like this, in a forum where it's gotta be public, because there's no way in hell I'm participating in anything if it's not fully public. Y entonces abordar lo que les preocupa a ustedes en términos de medio ambiente, la contaminación del agua, de la tierra, pues es algo que tiene más oportunidad en un foro público, porque yo no puedo participar en algo que no sea público. So if we've been moving at, say, 10 miles an hour, with the Kahnawake land defenders, then this might get us up to 50 miles an hour. Y si hemos estado avanzando, digamos, a 10 kilómetros de hora, bueno, a lo mejor con esto vamos a empezar a avanzar a 50. So for everyone else to understand, these divisions are the same in all of our communities, as we all know. Y como sabemos, en nuestras comunidades estas divisiones son las mismas por todos lados. So there is a process here that we've been engaged in for the past 50 years, because this isn't something that's just happening. It's something that's been in the works for 50 years, because we divided in Kahnawake, we divided 50 years ago in 1974. Y es un proceso en el que hemos estado implicados desde hace 50 años, porque fue en 1974 que nos dividimos. Now, as far as the other players go in this political spectrum, the names that was named off, none of them come from the original house, the original division. Y los otros jugadores que se mencionan, ninguno viene de la casa original. I'm the only one left alive now that comes from that original one house and that broke into these 4 divisions. Y yo soy el único que queda que sí viene de esa casa original antes de la división. So you've heard us say in the past that it takes 50 years to swipe the collective memory clean from the people. Y ya nos han escuchado decir que toma 50 años para borrarle la memoria a la gente. So the destruction was done in 1974. It was actually done in 73, but the completion of it was in the spring of 74. Y la división empezó en el 73, pero se completó en la primavera del 74. So we've been broken for 50 years now. Entonces hemos estado rotos por 50 años. And this year, the one side of this division, this part, the 207 Warrior Society, Y este año, esta parte de la división, la Sociedad Guerrera 207, que es la calle, this year they're celebrating what they call 50 years of Kahnawake. They even wrote a book and they're celebrating 50 years of something. están celebrando 50 años de Kahnawake, un lugar que crearon que se llama, o sea, hasta escribieron un libro al respecto. But what they're actually celebrating is 50 years of division. They're celebrating it because there's no attempt to correct those divisions, to bring the people back together. Instead, what they're doing is they're celebrating where they are now. 50 years they've been divided. So from here, the collective memory is wiped clean from them. There will never be an ability after this to heal those divisions. That's why this movement right now is crucial. I'm not saying it's going to work, because when we get there, we're either going to find out through the questions that we have for them that it's bullshit and we're going to walk out, or else it's going to be something that is going to be a possibility. Y por eso es tan importante este encuentro, porque mediante las preguntas que vamos a hacer, vamos a darnos cuenta si es pura mentira y nos vamos a tener que salir, o si realmente hay una posibilidad. You had a question? What was I gonna say? No, I had something to say. Oh yeah, I was gonna just say that, like, whether we like it or not, or that like anybody likes it or not, like he and I were just kind of like floaters. Like we don't like, belong to something in particular. We go around and like whatever we believe in sticks with us, or we don't believe in, and like, whatever. But like we've been working collectively with these people since all of this began, like whether we liked it or not.
because of the different people in the neighborhood that are involved, you know what I mean? Like his cousins are at the 207, so we have to go in, like, show our face there. And then same thing with the Mohawk Trail, different people have ties, like, are his friend, you know? And then us, and, you know, so I feel like we're already kind of like that, you know, middleman or whatever. They already know who we are. Yeah, We already we're did- like the middleman. We already did basically. the rounds, complaining and trying to rally, and we're still sitting here doing the same thing. Y la gran ventaja que anuncia Katsitsahawi de esta pareja de defensores de la tierra es que, pues, lo quieran o no, ellos ya son como también un mediador porque tienen familia que van a la sociedad guerrera, entonces tuvieron que mostrar su cara ahí. También tienen familia en la casa de los religiosos, entonces todo el mundo los conoce, han trabajado aquí con la Casa Larga, con Stuart. Entonces, bien que mal, han estado unificando o han estado en contacto con cada una de las partes de las divisiones. Okay, so unless you've got any questions on this, I think it's pretty laid out as to what's going to take place. There's more hope in this. I won't say, yeah, it's going to work 100%, but there's more hope for anything that anybody wants to do in Kahnawake in a process like this. Well, at least we'll find somebody that's gonna want to help. Somewhere, somebody gonna pull somebody out of somewhere, even if it's a few straws. At least we got that. You make just the low man on the totem pole. Yeah. Well, at the very least, we're going to have people all in the same place, and there, things said public. I mean, once it's said public in front of everybody, nobody can go back on it, and nobody can say, no, you didn't say this or that, you know. Nobody's going to be able to lie. That's the thing, to get these people all in one place at one time, and then see what happens. Well, we have to, it's gotta be aired. Facebook. Zoom, Yeah, something. because I was thinking there's people like us too who don't belong to something, but we still believe in something, we want to achieve something. There's so many people who are different, who don't fit into these. There's other, you know, they're like just around. Like, how do we get them in there too? That's where a community necessity. Yeah. Like for To all, pull everybody. everybody. Y es clave que va a haber mucha gente que por las mismas divisiones no se han querido asociar a ninguna parte para decir no hago parte de ellos, pero creo en algo y quiero hacer la cosa buena. Entonces, todo tiene que ser en un proceso muy público para que nadie pueda mentir, y el objetivo sería justamente unir a toda esa gente que no ha querido nada que ver con estas divisiones para que se pueda lograr lo correcto. Okay, so for everybody else, you're seeing something that's taking place here in Kahnawake in an attempt to, like what I forget the young man's name, the Lakota, Charles, like what he said, to decolonize. So you're seeing the planning stages of what's taking place here in Kahnawake to decolonize. Entonces, están viendo esfuerzos de la comunidad de Kahnawake para descolonizarse, esa palabra que utilizó Charles, lo están viendo testigos de primera mano. So it may work, it may not. Y puede que funcione, puede que no. But the thing is if you have a process like this happening in your territory, you got to get a way to share it, to permeate it out there, to have other people know, so that other people might say, hey, we should do the same thing. We can do the same thing. And it could be a matter of that. Maybe you're going to see us just dragging our feet, not getting anywhere. And that might be the drive in your community for you to push it and make it happen faster. Y cuando alguna comunidad está implicada en un proceso de reconstituirse, pues hay que compartirlo con los demás. Y si ustedes se dan cuenta en sus territorios, mira, ellos nada más están arrastrando los pies, a lo mejor eso le va a dar a ustedes el combustible necesario para decir hay que apurarnos porque hay que hacerlo. Okay, so that's pretty much everything. If you got anything else you want to say on this or anything else on the whole issue. Well, the problem, we get things moving, the younger generation, they're influenced easily. So go with that. To get our elders back into the picture. One way of doing it is tell them if they go back to our original calendar, they're gonna automatically be younger.
Well, they're gonna want to push for that. Y bueno, cuando se empiezan a hacer los cambios y que los jóvenes, las nuevas generaciones pueden ver esos cambios, pues obviamente van a ser inspirados. Entonces, hablando de los calendarios, ¿no? Si les decimos, tenemos que volver a nuestro calendario original, pues de repente todo el mundo se va a volver más joven. Okay, so you witnessed what just took place here. So we're going to continue with everybody. If there's anything that you want to address on this, we're open to it. Maybe you want to ask Kerry a question or something on this. If not, anybody want to continue with anything in the conversation in that we've been on. So we go to, I don't know who's going to manage. Entonces, bueno, ustedes ya fueron testigos de este proceso aquí con Kerry y vamos a poder volver al círculo de palabras si alguien más tiene algo que decir o quieren hacerle alguna pregunta a Kerry. Entonces vamos a seguir con el mismo orden. Alex, ¿tienes algo más que decir? ¿Algo que quieras compartir? Sí, una pregunta normativa es cómo se ejerce la confianza espiritual en este tipo de proceso, en este tipo de cambios. Sería. So the question would be, how in this type of processes that you're engaged, can we foster the trust? How do you build it? How do you get to trusting each other again? Okay, well, from here, there is no trust. Right now, there is no trust. Ahorita no hay confianza. But how we build it is that I got to think back to when my people, the 5 nations, pulled their heads out of the dark ages of war and were able to enter into the great peace. Pero cómo la construimos, cómo yo tengo que ir a meter a mi mente en la mente de mis ancestras y ancestros que fundaron la gran ley de la paz. Y cómo un día anterior todo el mundo se estaba entrematando y cómo tuvieron que hacer los esfuerzos de al día siguiente cuando deciden aceptar la gran ley de la paz, tuvieron que actuar como personas decentes y efectuar esa paz los unos con los otros. So yesterday we were fighting and killing each other. We were fighting against each other. Entonces ayer nos entrematábamos. But today we have to sit together for the sake of our faces yet beneath the earth. Pero hoy nos tenemos que sentar juntos a platicar, conversar en consejo para los rostros que vienen aún abajo de la tierra. So for the first generation who has to come together, it's not really a matter of trust. Entonces, para la primera generación que se unifica así, no se trata tanto de confianza. Because for the past 50 years here, we cannot trust each other. People from the warrior society tried to kill my family 7 times. So I can't trust them. Porque por los últimos 50 años no se puede confiar en nadie. Por ejemplo, gente de la sociedad guerrera trató de asesinar a mi familia. Entonces no hay forma en que yo pueda confiar en ellos. So there's a different level of humanity here, where we got to go above trust and we got to get to our individual commitment to our faces yet beneath the earth. Entonces hay una cierta evolución a nivel personal que cada individuo tiene que lograr, que va más allá de la confianza y se trata más bien acerca del compromiso individual de cada persona a sus rostros aún abajo de la tierra. Because if it's based on trust, we ain't doing nothing together. Porque si se basa en la confianza, no vamos a lograr nada juntos. And so we must look again to that commitment to our future, to our faces yet beneath the earth. And that's where we must force ourselves to sit with the people that we don't like, that don't like us. And we have to overcome those things. We have to push those emotions down. We're not going to allow those emotions to come out where, like, say, maybe once we get into that meeting place, there's going to be a fight breaking out. No way. We cannot. No one can allow that to happen.
Y entonces somos nosotros quienes nos tenemos que regular, es decir, tenemos que sentarnos con quienes tuvimos problemas graves en el pasado y tenemos que hacerlo debido al compromiso que tenemos, porque no podemos permitir que surjan las emociones y que haya una pelea o algo así. No se puede permitir eso. So first, it's the commitment that gets us into the arena. We'll get into that arena by having a commitment to it. Entonces, primero es el compromiso el que nos lleva a esta arena común, pública. Y una vez que estamos ahí, And then once we're there, in front of everybody, everybody's going to see everything that we're saying. Then the persons can no longer continue in the lies, or maybe it's us who's been lying for the past 50 years. But once we're all there together, the lies will not be able to continue because it'll be exposed in front of everyone. Todas las mentiras no pueden sostenerse porque a lo mejor somos nosotros los que hemos estado diciendo mentiras por los últimos 50 años, pero una vez que estamos en este foro público, las mentiras no permanecen. Entonces es nuestro compromiso con la verdad. And then that's where trust will be built from. Y es a partir de ahí que la confianza se reconstruye. But all of us have at least a certain trust to a certain level that we know we're not gonna get into a fight. We know nobody's gonna be busting somebody's windows on their car or something, while we're in this meeting. Pero sabemos que hay un cierto nivel de confianza de al menos decencia común, es decir, que no va a haber una pelea en la arena pública o que nadie va a salir a aventarle piedras al carro de alguien o algo así. But I would also say that it's the energy that's being emitted from our Mother Earth right now as to the healing or the correction, that our Mother is demanding that we do certain things, that we come together, because we got to work collectively to heal Mama. Y diría que se trata más bien de la energía materna de nuestra Madre Tierra que estamos sintiendo y percibiendo, que nos está diciendo que es hora de que nos dejemos de hacer y que hagamos las cosas porque es el tiempo de hacer todo lo necesario para sanar. Do you want to say anything on that? That's her? Well, for me, if anybody were to cause a disturbance, automatically that should be looked at as this, to break things up. Or I was just drifting about biofilters. I want to bring that up. One of the topics is that it has to be well, that's our main concern. Like we say, our good sponsor. She needs her children. I think food sovereignty would be another good one to like unite people on a different level. Everyone needs to eat, right? Entonces, eso le pregunta a Kerry si quiere decir algo al respecto y dice, pues si alguien quisiera hacer alguna pelea o alguna forma de molestar el proceso, inmediatamente esa persona sería visto como alguien que está tratando de hacer espionaje. Entonces es sacada del proceso porque no se necesita tener eso. Y estaba pensando al mismo tiempo que respondía en biofiltros, porque es hora de concentrarse en cómo sanar a nuestra madre tierra. Entonces, ¿qué filtros naturales se pueden usar porque su tierra está contaminada para limpiar a nuestra madre tierra? Entonces, ese tipo de cosas que pueden unificar a la gente, cómo nos ponemos juntos para limpiar a nuestra madre tierra. Y Katsitsahawi dice, pues también podríamos pensar en términos de soberanía alimentaria, cómo vamos a alimentarnos si todo está contaminado. Entonces, todo va de la mano con cuidar a nuestra madre tierra. Yo quería también aprovechar el momento y poner algo en tela de discusión. Casi siempre se está hablando de una justicia ambiental del hombre hasta con parte de la fauna y la flora, pero no se habla de esa justicia ambiental con los insectos y con los microorganismos. ¿Cómo se está pensando reconectarse con la fuente de sabiduría que tienen el reino de los microbios, de los insectos, y cumplen un papel primordial en nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo sería ese proceso para reconectarnos con realmente con la integridad del planeta? Nowadays, what is talked about a lot when we come to environmental justice is going to be, okay, the place of the human and maybe with the animals. But then
We forget about like animals and humans come from bacteria, comes from microbes, come from insects, like the basics of life that constitute the first steps of our chain. So how are we going to do to restore that environmental justice in every level, starting from the beginning of what makes us be, without forgetting that that's where we come from, and jumping into other levels before that? Like, how can we come back to that spiritual understanding of that we come from that basis of microbes and the minuscule, and to integrate it in how we move forward in environmental justice? This is the reason why a unification process, it doesn't matter where it's going to happen. If it's going to happen in your community or a community in with the Mapuche or anywhere, when it happens, everybody has to support it. Y es por eso esta importancia de reunificarnos entre las naciones, porque digamos, si hay un esfuerzo en tu comunidad o en una comunidad mapuche y que sabemos acerca de esto, todos los demás tienen inmediatamente que apoyar ese proceso. We think of a relay race. Podemos pensar en términos de una carrera de relevos. We're all on the same team. Estamos en el mismo equipo. We all have to get our baton or our feather to the end of the race. That means we all got to work together. Tenemos que entregarle el bastón al que sigue, y para eso hay que trabajar juntos. So when we hear that there's a unification or a reunification process, we got to support it in whatever way we possibly can. Y cuando hablamos de un proceso de reunificación y que sabemos que hermanos están en eso, hay que apoyarlo de la forma en que podamos. And that means even just to observe it. Incluso si significa observarla. So I'm going to say that this thing, and you heard Kerry already identify that it needs to be public. It needs to be live. People need to see it while it's happening, or at the very least recorded, where everybody's words and everybody's position is there for public knowledge. Y es por eso que, como lo digo yo, lo dijo Kerry, lo dijo Katsitsahawi, todo tiene que ser de forma pública, hecho en vivo, guardado, grabado, para que todos puedan tener acceso. So if you are identifying that, hey, I would like to observe this process, Y si tú dices, por ejemplo, yo quiero observar este proceso, then it will give more justification to us being able to present it here within these other groups who always say no cameras, no videos, because they don't want the truth to be known. entonces nos va a dar más justificación para presentar aquí que nuestras hermanas y hermanos del sur necesitan observar este proceso, porque la gente aquí está acostumbrada a decir ninguna cámara, ninguna foto, ningún video, porque justo no quieren que la verdad salga. But if you give your interest to say, yes, I want to observe this as to reasons why it should be broadcast live, then it gives more justification, like less for them to say no to. If you are saying, I want to watch this, they're going to have to say yes to it. Y si nuestras hermanos quieren observar el proceso, van a tener que acomodarlo. And then just by watching it or having access to it, it could be a template. You never know. Maybe another community could use the same thing. Maybe they might learn from what's happening here in Kahnawake. Because right now, from the information that I'm gathering, I don't see any other reunification process happening anywhere with our people. Y el hecho de que esto pueda ser observado como proceso tal vez pueda inspirar a otras comunidades para iniciar ellas mismas un proceso de reunificación, porque hasta la fecha yo no he escuchado de que haya comunidades que estén comprometidas en dicho proceso. Outside of this reconstitution process, really, we're involved in trying to reunite the nations, and we're involved in trying to reunite our nation here. I don't see anybody else anywhere doing any efforts like that. Y en este proceso de reconstitución hacemos el traer de nuevo a nuestras hermanas naciones juntas. Nosotros aquí en la comunidad de Kahnawake lo hacemos, pero yo no he escuchado de otros esfuerzos así. So I'll ask you if you can write one paragraph, very short, maybe 5 lines at the most, all you would need.
Entonces te pediría si tal vez pudieses escribir, digamos, un párrafo de 5 líneas. To say I have been participating in the Reconstitution of the Eagle and the Condor, where I learned of this reunification process happening in Kahnawake. It is of great interest to me. I would like to watch it, observe it live, and therefore are requesting if it could be broadcast live. Entonces, sería básicamente decir, mediante el proceso de reconstitución del Cóndor y el Águila, supe que la comunidad de Kahnawake está implicada en un proceso de reunificación, el cual me encantaría observar y por eso me gustaría pedir que pueda ser en vivo. If you done that, wrote that little paragraph, send it to me, and then on the Wednesday before December 1st, we're going to have a meeting here in the Wednesday evening Zoom, and we can present your request because the guy that's trying to organize this, he's going to be present here on that night. So if you could have that ready, we could say, hey, the people need it to be broadcast live. Entonces, si pudieses hacer ese parrafito y me lo envías, yo lo presento el miércoles 27, que este hombre que está organizando este encuentro va a venir a presentar la invitación para también presentarle esta petición y que todo pueda ser organizado ahí. Even if it's like their nations are in support of what we're doing. Make that connection that way. Like these were our allies, these were our systems. Y para que también ellos sepan que hay alianzas ya construidas de nuestras hermanas y hermanos del sur que están apoyando este proceso de reunificación. ¿Ok? Perfecto, me encuentro muy agradecido. No sé si en el espacio está el hermano Yaol todavía en línea. No sé si sigue en vivo. I really appreciate this, and I don't know if our brother Yaot is still there. Acá está. A mí me gustaría que, bueno, fue una idea que estamos participando en un círculo. Como sabemos nosotros, como lo decía el mayor lector en un momento, los juegos se encienden en su debido momento y cada quien va a hacer su labor. Lo importante es que el juego crezca y transmita el mensaje y no los que están en el juego. En este momento yo soy aprendiz de la lengua náhuatl, el mayor Otemastiani me está enseñando y me está enriqueciendo con una sabiduría espiritual del pueblo y yo en ofrenda quiero tejerles una radioestación web digital. Entonces me gustaría que el mismo mayor Yaol identificara cuáles son los puntos importantes para poder comunicar, porque en la segunda intervención que tuvo la hermana Deborah, dijo algo muy importante y quizás se pasó por alto. Ella dijo que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos y a transmitir los mensajes. Nosotros tenemos códigos para transmitir los mensajes. Entonces yo creo que un código es volver a utilizar la energía del viento que llegue a un lugar y que ese lugar cuide, custodie la palabra, pero no se quede ahí, sino que la repliegue. En estos momentos, a mí me gustaría que el hermano Yaol, como ya he estudiado la idea, más o menos la muestre a la comunidad que estamos aquí en estos momentos. So Alex says that he wanted really to know that Yaotl was still there because as Yaotl is a teacher of the Nahuatl language, Alex has been taking classes of Nahuatl, learning the words of how we call it the flourishing word, the good word in the good way. So as an offer, because this is all about offering, there's no charge, it's how people offer what they know to the others and everybody exchanges like that. So what he wants to reciprocate in offering is to create a radio on the web so that we can broadcast our original instructions and we can interconnect with more people. And our sister Deborah said something that maybe was not necessarily grasped, but like at this time with so much information overwhelming and so much distraction, we need to relearn to communicate, how we transmit our messages and how we properly can communicate what we actually need and want and how we can have a good interaction with the others. So that's a need that is in all of our communities. So
the intention of this radio on the web would be on that. So we are part of this circle with Brother Yaote. So I wanted to invite him, I mean, so that he can also say the part of where he comes in this. Adelante, Yaote, si gusta, es la palabra para usted. Claro que sí, les agradezco, Tlazokamati Miyek. Justamente es lo que platicábamos con el hermanito Alex. Nosotros lo que estamos y escuchando ahorita la plática que se está compartiendo, pasa similar con nosotros los hablantes de la lengua náhuatl. Estamos peleándonos que porque voy a escribir con una letra, por otra grafía, que no, que mi náhuatl es mejor el de Guerrero que el de la Huasteca de Veracruz, que el de Puebla, que el de México, que yo soy mejor que tú porque yo vengo de la nación mexica, porque tengo la sangre original. Entonces, yo he estado en contacto con varios hermanos de diferentes estados de México y yo les decía, no debemos de pelearnos. El sistema es lo que quiere que estemos peleándonos. Lo que necesitamos es hermanarnos y tejer estas redes de precisamente de hermandad, de compartir la palabra. Entonces, escuchando esto que tienen ustedes allá, pues a mí también me gustaría un poco empezar a participar, intervenir, compartir la palabra, en donde podamos hermanarnos. Bien lo decían hace rato, las fronteras son fronteras imaginarias. Nosotros no estamos peleados ni con uno ni con otra hermandad. ¿Por qué? Porque nos une nuestra madre tierra. Porque entendemos que no nos pertenece la tierra, a nosotros le pertenecemos. Porque entendemos que el gran abuelo, viento, nos da vida a todos. No distingue, no dice ustedes están en Canadá, ustedes están en Colombia, ustedes están en Puerto Rico y ustedes no son. Nos dice, aquí estoy, yo les doy vida. Y entonces, ¿por qué nos dividimos nosotros? Entonces, una de mis misiones que tengo es hermanar, tejer hermandades. A lo mejor en esa nación mi palabra puede que llegue y no trate de imponer, no, sino respaldar, compartir el sentir de nuestras naciones, el de estar juntos. Una de las frases que justamente nos ha ayudado y nos lo imparten en el círculo, seamos como el carrizo, juntos, creciendo hacia arriba, no hacia los lados, haciendo daño a los demás, no, creciendo hacia arriba, rectos, juntos, protegiendo la madre tierra, porque es nuestra misión proteger nuestra madre tierra y todos los que viven en ella. ¿Por qué pelearnos? No tiene. Nosotros no somos enemigos, ni los hombres blancos no son nuestros enemigos. Debemos de enseñarles de vivir con la bandera del amor, de la paz, la hermandad y el trabajo, el cuidado hacia nuestra madre tierra. No hay de otro. Es la única bandera que nos va a salvar y vivir en armonía. Entonces, ese es mi humilde sentir y quisiera que también, pues, de una u otra forma, podamos tejer esta comunicación. El hermano Alex ya está trabajando sobre esa estación de radio y ¿por qué no compartir la palabra? ¿Por qué no compartir nuestro sentir? Tlazokamati, les agradezco por permitirme compartir mi palabra. Tlazokamati. So yeah, I'm hearing exactly what you brothers are sharing, what is going on within your nation. And I hear myself with our brothers here, because here in the Mexica Nation, the Nahua speaking region is very wide in the Central Valley of so-called Mexico. So we're talking about different states in the imaginary borders that are nowadays. So everybody will fight. They will say,
okay, in the language, how are you gonna write this like this? No, it has to be written like that. Oh no, how are you gonna pronounce this like that? No. Oh, but my language is better than yours because I am from original blood and not you. And you know, so any little excuse is gonna be done to just be fighting about the language, about who is best, and that's not the goal, because that's exactly the goal of the enemy, that they divide us and make us fight, and that way we cannot go nowhere. So by hearing you, I am like, wow, I really would like to participate in this. You know, I give thanks to Alex for having invited me to this process, and in any way I can, I would also like to be able to observe. I would like to be able to participate. And I know that by hearing you, I wouldn't be there to impose myself, but to be there in support and to be in the background. If you need me, I will be there, but I will be there holding you, making the space for you. And with this that Alex is saying about the radio, well, why not we organize ourselves to share the word so that everybody can have different spots in which we can share and we can give our teachings, and this can grow. And this division way or fighting way is not our way. It's like the wind. The wind will not say, okay, I'm just gonna go to Canada, but I'm not gonna go to Puerto Rico, or I will just go to half Colombia. It's like the wind is the wind. The wind will fly and will give you the messages and will touch you and will be with you because it's the wind. So that's exactly how we are supposed to be, and that's what we are aiming to rebuild. So for anything that I can be of assistance, of help, that's my goal, to create a sisterhood, brotherhood, to bring everybody together in a way that we can share, that we can learn from each other, and that we can grow as the peoples that we were. Then we will say, we will put forward that we have friends and allies through the nations throughout north to south who are interested and who are in support of this process, not to participate, but like you said, to be there as a resource person to whatever level that they can. So it would, when we present this, it would be like a building up of this effort here to say that, well, we're not on our own. Our sisters and brothers in other nations are there to support, there to help. If we need somebody to give us this information, we can have access to it. Just like that, through having the process fully broadcast live to everyone, just like the way we do these Zooms. Yeah, so we're going to utilize what you just said, and it's going to be a part of this process. Entonces, efectivamente vamos a hacerle así, ya que Alex dice que sí y también usted acaba de ofrecer su ayuda, entonces vamos a decir que nuestras hermanos del centro, del sur, están interesados en este proceso, que ustedes quieren observar y que, como dijeron, no van a estar ahí para imponerse o participar, sino para observar y estar ahí como recursos. Si algo es necesario, que ustedes puedan servir para el proceso, van a estar ahí apoyándonos. Entonces es algo realmente que apreciamos muchísimo y que vamos a llevarlo a la presentación para que se pueda hacer justamente en vivo, ustedes lo puedan observar y que todo esto pueda crecer de forma simultánea. And as for a radio, like an online radio, I say let's go for it. Let's do it. Let's make it happen. Out of this process, it could build into a radio. It could be built into a TV show. It could be built into so many things. It could branch off in our community, the radio or the TV show stemming from this, knowing that it's all our business. It's all either our spiritual or political business or our decolonizing business. We're not going to be broadcasting stupid stuff. We're not going to be putting on baseball games and hockey games and nonsense like that. Y con respecto a la radio, sí, hagámoslo. Y obviamente, pues estamos aquí hablando de cómo nos descolonizamos, de cómo hacemos este compartir de sabidurías, de experiencias que van en relación a este objetivo. Obviamente no pondríamos cosas como partidos de béisbol o hockey, sino estamos hablando de compartir de nuestra experiencia, de la sabiduría, de cómo volver a nuestra identidad. So in the first week, you have scheduled say 2 hours of, or however long, of sharing of
your knowledge. Anything could be from planting to the calendars to absolutely anything. And just the same way we're doing it now, interaction like that, it'd be like we'd be the audience, and if we had a question, we'd be able to interact right away. This is the way to us to put our knowledge back into the people. We gotta, I agree with you. Let's take this avenue. Let's make this thing fly. Y entonces, digamos, si es la hora del programa, del calendario o de las plantaciones agrícolas de acuerdo a los ciclos naturales o cosas así, pues estaríamos como audiencia e inmediatamente si tenemos una pregunta podemos interactuar y así podemos hacer el intercambio en vivo y crecemos. Entonces yo diría, excelente idea, hagamos que ocurra. So what I'd suggest is that at the next Reconstitution, which is at the full moon, 2 weeks from now, whenever, that we'll set aside a small section, a small piece of time where we're going to discuss about just looking at a radio, doing an online radio show, how it's going to happen and all of that. We'll put aside maybe a half hour for us to discuss that. Y si ustedes lo aceptan, entonces en la próxima reconstitución que va a ser en la luna llena, podrían volver para que platiquemos justamente de cómo podemos hacer esta radio de realidad, le dedicamos un espacio a hablar solamente de eso. And if somebody comes and says, hey, I already got a radio, online radio set up and here it is, here's the platform, then we'd be flying before we'd even be running. Y si alguien viene y dice, ya tenemos esta radio y se las damos para que esté disponible para ustedes, pues bueno, vamos a volar en lugar de correr. All right. Anything else you want to say on anything? And then I think we're going to have to start looking at closing up for the day. Algo más que les gustara decir en cualquier circunstancia y después estaríamos pensando en cerrar el día. No, yo simplemente diría gracias. Gracias en nuestra espiritualidad. Significa gracias por abrir una puerta y cerrar otra. Estas puertas que se abren son para el universo y gracias por permitirme estar en el tejido. I would just say thank you very much because these are opportunities to close on doors, to open new ones. So this is how the universe works. So I'm really happy to be able to be part of this fabric of the spirituality that these forums create. So thank you very much. Nahua, mucho gusto. Okay, who's somebody has? Deborah. Deborah. In Puerto Rico. Sí. Wait a minute. Deborah, are you the one that done the dance that we said we done the same dance? Yes. Here we are. Yes. Sí. Quería compartir con ustedes este trabajo tan hermoso que hemos comenzado y voy a hablar con calma para que la hermana Edith pueda traducir. Está preguntando a Deborah si ella fue la que hizo la danza como de los pelos y la Deborah dice que and she's also saying that she's going to speak very quietly so that just have the time to translate. Bien, le voy a actualizar, ¿verdad? Los trabajos que hemos hecho durante estos pasados años. Se le va a dar el informe del círculo de la palabra dador de vida ancestral, del águila, del quetzal y el cóndor. So we're going to be doing reports of the work that we have been doing in the last years. We have a circle that is called LifeGiver Ancestral Circle of Knowledge, and this is to incorporate and bring back the knowledge of the condor, of the quetzal, and the eagle. Hicimos contacto con la hermana Gloria Jara del Ecuador, que vive en Nueva York, y ahí se creó el círculo de la palabra de vida ancestral del Quetzal. Ella es la que nos une a Longhouse. So we got in touch with our sister Gloria Jara, that is originally from Ecuador and that lives in New York.
And that is where the Quetzal part of the circle was formed, and she's our link with the longhouse. Luego de eso, se crea el círculo de mujeres dador de vida ancestral del Anáhuac y el Tahuantinsuyo de la Escuela de Saberes. And after that, the ancestral life-giving circle of the Anáhuac and the Katsitonsariio was formed of the ancient wisdom know-hows of our people. Luego de eso, se crea el círculo de hombres dador de vida ancestral del Anáhuac y el Tahuantinsuyo, con el hermano Alexander Gómez, con el hermano Agustín Guzmán, con Albert de Terville, Uwati Baez y Gypsy Córdoba. And after the women's circle is created, then there is also the male circle that is created. And in this male circle, we have Alexander and we have Agustín Guzmán and other males that are in this circle. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque esto es un recordatorio y vamos a compartir lo de la Escuela de Saberes. La Escuela de Saberes Ancestrales son un lugar en donde se gestan y se desarrollan los círculos de la palabra, que a su vez son espacios sagrados de sanación integral de los seres espirituales visibles y no visibles, los cuales resignifican una relación espiritual entre la humanidad y toda la naturaleza. And these circles are basically speaking circles, and how they would work is that they would reunify the word in the sense that we can come back to the ancestral knowledge so we can heal. It's in this healing perspective that these circles are done. Bajo esta realidad atemporal, todo se encuentra entretejido en los diferentes tiempos del origen de la creación, de lo cual se estructura una comunicación básica entre todo lo existente a partir del silencio consolidado en el significado de nosotros como existencia. This word is also consolidated in the action of the silence, because the silence can manifest how we are being in existence. La transmisión de todo el conocimiento sagrado parte del silencio y vuelve a este en forma de la unidad contenida en nosotros, es decir, en forma de una unidad tejida como elementos de la naturaleza. Por ende, somos y es la única manera de ser o existir, la cual indica que la mayor forma de interconexión es apreciar el culto al silencio y fortalecer las relaciones espirituales con el todo. Esta es realmente la apertura hacia el universo espiritual, hacia las experiencias espirituales, le dan un sentido a la vida y el sentido de unidad común comprendido racionalmente como la comunidad social. And we come from silence, so in our lives we have to come back to silence because we are going to end up coming back to silence. So in this silence is where we can come to the understandings of our root of existence, of our philosophical ways of being, and it is that silence that we can attain the different manifestations. En una segunda forma de apreciar el universo espiritual, se abren nuestros sentidos espirituales a través de los sentidos de la creación, en donde se amplía una comunicación con el universo y los elementales de la naturaleza. En ese orden, parte de este reconocimiento con la relación de las fuerzas espirituales provienen de los sonidos de la naturaleza. Esos son sagrados, provienen de toda la madre naturaleza como forma del lenguaje sagrado. Ese vínculo de los sonidos son a su vez fuente y apertura de puertas del espacio y tiempo. And in that silence is where we are going to be able to perceive the sounds of sound that every element of nature is able to transmit to us, where we are going to be able to perceive the language of the universe, different ways of talking to us. And it is that capacity of listening to it and reciprocating with it that we can attain larger conclusions.
De las anteriores relaciones se plantea una forma de comunicación a través de los círculos de la palabra, invitando a la unidad común al nosotros como fundamento de la nueva relación de la interioridad subjetiva humana con el ser de la otra persona o elementos de la naturaleza vinculados a un territorio biofísico y sagrado. En ese sentido, todas las personas que deseamos traer de lo espiritual a lo material este pensamiento originario de la creación, nos encontramos comprometidos en la protección de los saberes ancestrales, cuidando de los sitios ceremoniales, desarrollar un mejor vínculo con las realidades creadas por el hombre blanco, fortaleciendo nuestra identidad mediante prácticas culturales que den como respuesta a la sanación comunitaria, especialmente de la humanidad y de toda la creación. And it is in this relation as to how we communicate with ourselves and with the sounds of nature that we can find a way to communicate with the others. And in these speaking circles, when we all engage in this way of doing, in this way of communicating, we can be certain that we are going to be doing everything that is in our hands to protect the ancestral knowledge, so that it is that knowledge that is going to bring the path of healing, healing of ourselves and healing with the others, and specifically with the white man, that will certainly stop being our enemy and will be able to bring back also, he will be able to be brought back to the healing circle of life. Toda esta iniciativa se ha venido gestando en tiempos pasados, la cual motiva a diferentes pueblos originarios a la reconstitución de nuestro pueblo, mediante la educación oral, teniendo como objetivo un proceso de descolonización cultural, el cual propone brindar herramientas de gestación de un mejor ser humano que ordene cada pensamiento individual en acciones de fortalecimiento en lo colectivo. And it is from here that we know that there is the need of the process of reconstitution of our nations, and that different efforts that are being done in the different territories will be bringing back the solutions for the things that need to be addressed or corrected. Con este fin, estaremos tejiendo una educación que redireccione el sentido y los valores personales que afianzan lo subjetivo en vez de lo colectivo, en el entendido que la nueva construcción de la realidad abarca el cuidado, el compromiso con la naturaleza y la comunicación espiritual, olvidada por una razón humana creadora de esta división entre la humanidad y la naturaleza. And that is how we are going to be able to attain the righteous communication with ourselves and with the others, to be able to communicate with nature, in the sense that we are going to stop being in the subjectivity of this condition that was inflicted, that is not the true way of the collectivity that is always in constant communication with nature. La reconexión ha comenzado y plantea a toda la humanidad a ser parte de manera voluntaria y con el único propósito de la reconciliación. Tras diferentes reuniones realizadas a partir del 2022, se ingresa este nuevo tiempo a un plano de reflexión y presentación de la propuesta de la Escuela de Saberes con el fortalecimiento de los círculos de la palabra en el 2023. And this reconnection has already started, and the sole objective is reconciliation, and so there has been different speaking circles that were created along 2022, and they are still continuing until 2023. Hecho que ha motivado a miembros fundadores a comunicar lo siguiente: bajo la orientación espiritual y respeto a los ancestros de cada país, nos encontramos motivados a sembrar semillas espirituales de los círculos de la palabra para que consoliden como fruto escuelas de saberes ancestrales de los pueblos originarios. And that is how the members that are part of it decided to emit this affirmation that we are engaged in speaking circles so that they can create ripple effects, that more speaking circles are created so that it can be seeds for the good way of communication for the future generation. Guía de vida de las escuelas de saberes ancestrales.
En honor a nuestros ancestros y el conocimiento custodiado en nuestros territorios ancestrales, se propone generar unos temarios para ir consolidando paso a paso los círculos de la palabra en cada territorio ancestral desde la cartografía sagrada de nuestros pueblos originarios. And that this ends up creating education spaces, schools for grow, and this is stemming from these sacred circles that will be preserving the ancestral knowledge. La presente guía es presentada como propuesta. En ese sentido, requiere de la aprobación de todas las personas. A su vez, se espera de las recomendaciones, modificaciones y aspectos similares. But this guide is constituted in order to be presented to everybody that is part of these circles and open to any suggestion, adjustment, or anything that should. De acuerdo con la siguiente estructura de protección de los círculos sagrados que contienen como centro el territorio ancestral, de los cuales somos miembros como seres nacidos del útero de la Madre Tierra como base, salir de la oscuridad a la luz. En orden, cada elemental de los espíritus sagrados y las personas mayores que han partido a otra dimensión se encuentran en este plano. And us as we form from the uterus of our Mother Earth, this is how we are rooted in the ancestral territories where we live, and we enact these circles of those territories as the holders of this knowledge. Entendiendo la relación del día y de la noche, siguen los mayores y mayoras, abuelos, guías, sabedores, médicos ancestrales, custodios de saberes, es decir, todos los que ejercen la autoridad desde lo espiritual en las comunidades. Continúan los maestros de cada saber de los pueblos originarios y la protección máxima es la comunidad en general. That is how we come from darkness to light, and knowing this duality of day and night, we understand that that is how we make it, that each territory have their circle and are the holders of the knowledge of the midwives, of the ancestral medicine, women and men, of anybody that preserves the knowledge in their territory. Es decir, existe una común unidad en todo, teniendo como centro el territorio ancestral. Para ello se establece invitarle a desarrollar los siguientes temas. And that is the community, and in this community, the basis is the ancestral territory that has the following subjects. El círculo de la palabra, códigos ancestrales de comunicación, soberanía alimentaria. The speaking word, the ancestral codices, the food sovereignty. Medicina ancestral, sexualidad sagrada, cartografía espiritual. Ancestral medicine, sacred sexuality, sacred cartography of the territory. Semillas nativas, artesanías, economía o trueque. Native seeds, handcrafts, exchange without money. Ciencias y tecnologías, estrategias y jurisdicción. Science and technology, strategy and jurisdiction. Planteado lo anterior, quedan las siguientes preguntas para dialogarlas. And then we have the following questions to be able to talk about them. ¿Qué es el círculo de la palabra? What is the speaking word? ¿Cuáles son los espíritus mayores que protegen el círculo? What is the speaking word? Speaking circle. What are the major spirits that protect such a word? ¿Cómo es el fortalecimiento del círculo con los mayores, abuelas, sabedores, guías, custodios, portadores de la palabra o portadores de la semilla? How is it strengthening with the elders that are the carriers of the knowledge, of the word, of the sacred seed, of any ancestral wisdom? ¿Cómo proteger que el conocimiento no se convierta en explotación económica?
how to make sure that the knowledge is not going to be exploited economically. ¿Qué es lo que debilita la reconstitución de nuestros saberes propios? What is that weakens the reconstitution of our own wisdoms? ¿Qué hacer frente a ellos? What to do in face of that? ¿Qué estrategia usar? What strategies to be used? Con base a lo anterior, se siembran los siguientes pensamientos. Como toda petición centrada en lo espiritual, tiene una respuesta afirmativa debido a que el tiempo es abierto a lo espiritual, como podemos fortalecer la protección de nuestras lenguas originarias dentro del círculo aportador, diferentes tipos de sanación de cada pueblo originario. And given that this is a time that is open to spirituality, and this starts within the spirituality, we can affirm that we are ready to protect our original languages from knowledge that they can be created. Entonces, esta propuesta fue creada por el Círculo pues, de los Hombres. Luego de eso, ¿verdad? Pues hicimos la conexión con Longhouse otra vez. Fue para mí bien sorprendente encontrarme que esto es The Mohawk Traditional Council. This affirmation was written by our men's circle. And so after this is written by them, I'm presenting this here to you, and we are reconnecting with the Longhouse, and it was a surprise to me to know that we are talking about the Mohawk Regional Council, el Consejo Tradicional Mohawk. Después conectamos con the Women's Nations and the LifeGivers Nations. Y después conectamos con la Nación de Guaratinina. Luego también conectamos con the Great Peace Organization. Y con la Organización de la Gran Paz. Luego de todas estas creaciones, ¿verdad? O de estos logros de las conexiones, logramos conectar con el Tahuantinsuyo, América del Sur, y se crea la Organización de las Naciones Ancestrales, la ONA. After that, we connected with the nations from the south, and then we created the ONA, which means the Ancestral Originary Nations. Esta organización, ¿verdad? Tiene que ver con el retorno de las naciones ancestrales en el continente. Es un enlace con ustedes. A ustedes yo los veo como América del Norte, la isla Tortuga. And this is a connection with all of our different original peoples from the hemisphere, plus our peoples of the north of Turtle Island. Actualmente son 108 miembros, la mayoría son del Tahuantinsuyo, América del Sur. And currently there's 108 members, most of them from the south. Pero también están incorporados, pues yo estoy representando a Puerto Rico y la hermana Gloria está representando a los Estados Unidos. But there's also, for example, I am representing Puerto Rico, Sister Gloria is representing the United States. Entonces se ha creado un plan de agenda continental. So we have created an intercontinental agenda. La línea de acción tiene que ver con un plan cubriendo 7 temas. Line of action has a plan that covers 7 different subjects. Hasta ahora se han presentado las ideas del tema del plan de la educación ancestral. And up till now we have been talking about ancestral education, Economía ancestral, ancestral economy, ciencias y tecnologías, science and technology, derechos y políticas ancestrales, rights and ancestral policies, seguridad e inteligencia y contrainteligencia, security, intelligence and counterintelligence. todo esto basado en el tema ancestral. Y el siguiente tema, ahora el 16 de noviembre, va a ser sistemas de seguridad como medidas estratégicas. All of this based on the ancestral
and the next subject on November 16 is going to be security and strategies. Y el 30 de noviembre vamos a tocar el tema de comunicación, informática y sistema cuántico. And November the 30th, we're going to talk about security, computers, and quantum information. Con ese tema se culmina el plan, ¿verdad?, de trabajo que se le está proponiendo, ¿verdad?, a los pueblos ancestrales. Y en el resumen de las reuniones hemos entendido que aún estamos en la doctrina del derecho romano positivo, es decir, que mentalmente aún no nos hemos desprendido del colonialismo. So that's how we finish with this agenda of the plan of work that we constituted. And within all of these reflections, we have come to the observance and factuality that we are still within the Roman right or jurisprudence of way of thinking law. So basically, we haven't been able to decolonize ourselves within that. Entonces, porque la política, ¿verdad?, atraviesa la sociedad, es necesario el huachai-huasi de la política de la ONA. Necesitamos decodificar nuestra lengua madre. Because within the policies, what we have seen in the ONA is that we have to go back to the language and the law of our mother. Entonces vamos a comenzar con los aportes descritos de los principios y los valores fundacionales de la ONA. Se está fundamentando la Constitución, se va a crear una biblioteca. Estamos también en la lucha por la recuperación y la preservación de la tierra. And so we are creating the Constitution of the ONA. We're also creating a library, and we are also talking about the need to come back to get the land back. Se va a crear un sistema de data o hardware con los códigos orgánicos para el manejo de información, de red natural, de tierra y entrenamiento. También por medio de la alimentación, el agua viva, las plantas sagradas y la medicina, que estas nos permiten obtener un equilibrio para despertar la inteligencia humana y sincronizar inteligencia orgánica. And there's going to be also a database to talk about our data preservation and also talk about health, especially in organic plants, how we can protect them, nourish them so they grow, and as they grow, they can also nourish us. Se cerró tu micrófono, Deborah. No te escuchamos porque el micrófono está cerrado. Ok, eso era lo que quería compartir, ¿verdad?, de la actualización de los trabajos que hemos hecho hasta ahora. So that's what I wanted to share regarding all the work that we have been doing up to Wow, that's a lot of work. Everything that you identified, this is, I'm sure, every nation has the same agenda. Todo lo que identificaste en el documento, justamente estoy seguro que cada nación tiene la misma agenda. It's just a matter of us realizing that people are discussing the same thing over there, but we're not all discussing it together. Es una cuestión de saber que la gente habla de lo mismo allá, por allá y allá, pero no lo discuten juntos. So we see that today is a springboard into some very big things. Entonces hoy vemos que realmente es como una especie de plataforma resorte para muchas cosas. At least a bigger perception for everyone. Al menos una percepción más amplia para todas. The first steps to being able to adjust these things. ¿Puedo compartir algo más, hermana? Claro. Le voy a invitar el 1 de diciembre. El Círculo de Mujeres va a estar reunido para actualizar los trabajos que estamos haciendo, los logros, las metas y los planes futuros. Y me gustaría convocarla a ustedes. Le voy a, si me provee el
correo electrónico, creo que lo tengo, si no me lo pasa por WhatsApp, para que pues nos sentamos allí, preparar la agenda del año que viene. Tenemos preparar la agenda del 2025 y agenda del 2025 al 2030, so hay mucho trabajo, wow. So there's going to be a women's circle on December the 1st. So I would like to invite you, if you can give me your email, and we are ready to establish the agenda, the work agenda for 2025, and then from 2025 to 2030. So there is a lot of work to be done, and yeah. The only thing I would say on everything that you presented is the part where you identified about law is that we talked last time in the Reconstitution about how all the peoples are using white man's law to defend themselves or to have land claims or anything to do with their rights. Algo que quiero comentar acerca de lo que dijiste es justamente de la sumisión al romano, al derecho romano del que hablaste. Y eso lo hablamos seguido en las reconstituciones, de cómo vemos que todos los pueblos originarios siempre van a usar las leyes del hombre blanco para tratar de defenderse. And we tell everybody not to, that we have to get away from that, we have to get back to our law. Y les decimos siempre que no lo hagan, que tenemos que alejarnos de eso y volver a nuestras leyes. So on that, where you identified about, I forget your exact words, but looking into law anyways. Y en esta parte donde identificas que están buscando justamente salirse de ese derecho romano, That I'd like to offer to you, to present to you, or to remind you that here within the Kahnawake, we within the Five Nations Longhouse Confederacy, we are the holders of the great law of peace. y entonces nada más recordar lo que me gustaría a mí ofrendar es justamente la gran ley de la paz, que es la constitución política y espiritual de la Confederación de las 5 Naciones del noreste de la isla de la Tortuga, de la cual los Kahnawake son la fundación y que esta ley es de ustedes. This is over 2,000 years old. Ya tiene más de 2000 años de existencia. It's approximately, I estimated at around 21 to 2,200 years old. Y yo calculo entre 2100 o 2300 años. Of course, because of the disruptions of the white man, that it's we can't put exact times on it any longer. Y debido a cómo vino a invadirnos el hombre blanco, ya no podemos decir un tiempo exacto. Because how we measured time was through our law recitals every 5 years. Porque como medimos el tiempo es mediante nuestros recitales de la ley que ocurren cada 5 años. So when you got 400 of those, you know pretty much where in time where you're at. Y si tienes 400 de eso, pues puedes contar en qué tiempo estás. Anyway, so just as a reminder that if there is, if you are looking into law, I would say don't try to reinvent the wheel, and most definitely do not use anything from the white man. Utilize the law, the great law of peace that has been in existence now for over 2,000 years. Yo les diría, si están hablando de constitución, de ley, que no traten de inventar la rueda, sino que la ley de la paz que estableció la paz en el territorio, que establece justamente el orden a las madres con los protocolos de vida y que mantuvo la paz durante todos los años hasta la llegada de la humanidad. And to permeate that or to expand it is through law recital. And the last time we done law recital, it was 21 days. The longest it took us was 26 days, morning to night. Shortest it took us was 15 days, but it depends on the people, the interaction. Y para eso podríamos ofrecer un recital de la ley. Y en los recitales que ya hemos hecho, el último que hicimos tomó 21 días, el más largo ha tomado 26, ha habido otras que ha tomado 15, entonces depende de la interacción, las necesidades, el tiempo, todo. Okay, anyways, just to keep that in mind. Y nada más para que guarden eso en la información. And we say, now we'll go into everything that you shared. Of course, like you said, Edith's got the email, all the info. We'll share it between you and we'll disseminate it. Also, we can share it on our page when we got these things happening.
Gracias por haber venido a presentar toda esta información y bueno, estamos en contacto, Deborah, y ya. Okay, so right now we're gonna have closing up. So is there any final closing statement you'd like to make? The floor is yours, and then we're gonna move on. Y antes de cerrar, ¿te gustaría decir algo más? No, eso es todo. Gracias, hermano. Gracias. No, that's it, and thank you very much. Myiow, Goa. Wow. Gracias. Information. Man, if it was all food that we were eating today, we'd be like 500 pounds. It'd be a very good day. Es un montón de información y si hubiésemos estado comiendo estaríamos regordos ya. Okay, so not gonna waste any more time. We're just gonna close up. We've been here long enough. Everybody's getting hungry. So today, we're gonna close with a song. We'll do a verse of the round dance. We'll do a verse of the round dance for everybody. Y entonces, bueno, ya todo el mundo sabe estar muriendo de hambre, entonces es hora de cerrar. Muchísimas gracias por haber venido a compartir. Y para el cierre vamos a hacer una canción que va a ser la danza redonda. Again, you hear my voice. My voice is terrible right now. I'm just coming out of being ill, so nobody allowed to laugh. No laughing. Entonces, de antemano una disculpa porque, bueno, estoy enfermo, entonces mi voz no va a ser la mejor, pero que puedan escuchar y no se pueden reír. Some of this first. Make it harder for me to sing. Vamos a encender un poquito de medicina de pino blanco, nada más para que le cueste más trabajo todavía cantar.